ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Glory be to God. ദേവനുക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇപ്രകാരം ഇവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I glorify God for the time that He has given me to glorify the Lord along with the saints over here. இவ்விதமாக இங்கிருக்கின்றன பிரஸ்தவான்களோடு சேர்ந்து கர்த்தரை மேம்படுத்தும்படியாக தன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நான் நினைத்து කතර නන්දිயோடு ස්තෝත්‍රිக்கின்றேன். සිටිනෝ සිළු ශුද්ධවන්තයන් හා සමග එක්වී උන්වහන්සේට මහිමයට පත් කිරීමට මට ලබා දුන්න අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් මා උන්වහන්සේට ගුණවන්ත වෙමි. ഈ ജാഫ്ന പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാനും വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த யாழ்ப்பாண பிரதேச Even I have prayed a lot for this Jaffna place also. இந்த யாழ்ப்பாண பிரதேசத்துக்கு நான் அதிகமாக ஜெபித்திருக்கின்றேன். යාපනි ප්‍රදේශයේ උදෙසා මා බොහෝ ලෙස යාඥා කර තිබෙනවා. ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തിനായും ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കായും വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. When the people of this land were suffering, the Lord helped me to pray a lot for this land and for the people who are suffering over here. இந்த யாழ்ப்பாண தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் பலவிதமான பாடுகள் பிரச்சனைகள் கூட போன வேளையிலே அவர்களுக்காக தேசத்துக்காலம் அதிகமாக ஜெபித்திருக்கின்றோம். යාපනයේ ප්‍රදේශයේ සිටියා වූ සෙනග විවිධාකාර අර්බුදකාරී සහ ප්‍රශ්නකාරී වාතාවරණික දුක් විඳින්මින් සිටි විට ඔවුන් උදෙසා අධික ලෙස යාඥා කිරීමට උන්වහන්සේ මට අවස්ථාව සලසා දුන්නා. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് വരുവാൻ ഇടയായി ഈ ദേശത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. But I never expected that I will be able to visit this place and to see this land. நான் இந்த இடத்துக்கு வருவேன் என்றும் இந்த தேசத்தை காணுவேன் என்றும் ஒருபோதும் நான் நினைத்திருக்கவில்லை. නමුත් කිසිදා මෙම ප්‍රදේශයට මෙම දේශයට මා පැමිණියයි මා කිසිසේත්ම සිතුවේ නැත. ആകയാൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധിപ്പാൻ ലഭിച്ച ഈ ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ എത്രയും സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. Therefore I am greatly joyful for the privilege that the Lord has given me to worship the Lord along with you. தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்தான சிலாக்கியத்திற்காக நான் கர்த்தருக்குள்ளே மிகவும் சந்தோஷமுள்ளவனாய் இருக்கின்றேன். එබැවින් මෙලෙස ඔබ හමුවට පැමිණ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ඔබ හා සමග එක්වී උන්වහන්සේට නමස්කාර කිරීමට මට ලබා දුන්නා මහඟු අවස්ථාව උදෙසා මා උන්වහන්සේට ගුණවන්ත වෙමි. സർവശക്തനായ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തിയോടും മഹാതേജസ്സോടും കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. Our almighty God has come down here with his mighty power and his glory in our midst. நம்முடைய சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் சர்வவல்லமையோடும் கூட மகிமையோடும் கூட நம்முடைய மத்தியில் இறங்கி வந்திருக்கின்றார். අපගේ බලවත් දෙවිඳුන් ਸਰව බලය හා උන්වහන්සේගේ මහත් තේජස්ශ්‍රීයෙන් යුක්තව අප මැදට වැඩම කර තිබෙනවා. നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അദൃശ്യദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലും ദൂതന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റിലും നിൽക്കുകയാകുന്നു. Even though we are not able to see the invisible angels and the Lord himself and the angels are all round about us right now. நம்முடைய கண்களால் நாங்கள் காண முடியாவிட்டாலும் கூட அதர்சனமான தேவதூதர் சேனையோடு கூட நம்முடைய தேவனும் தூதர்கள் இந்த இடத்தை சூழ்ந்திருக்கின்றார்கள். මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ අදෘශ්‍යමාන සුරදූත සේනාවන් සහ උන්වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ වැඩම කර සිටිනවා. സ്വർഗ്ഗം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കായി അത് നമുക്കായി ഇന്ന് രാത്രിയിലും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Heaven is open for his saints and even this night it is open for us also. பரலோகம் பரிசுத்தவான்களுக்காக நமக்காக நிறுவும் கூட திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ස්වර්ගය ශුද්ධවන්තයන් සහ උදෙසා මේ රාත්‍රියේ විවෘතව තිබෙනවා. നാം പ്രാർത്ഥനയോടും ദാഹത്തോടും കൂടെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലും ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ ദിവസങ്ങളിലും പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. If we are in his presence with thirst and prayer and hunger, the Lord will help us to obtain his blessings and glory in these days. நாங்கள் ஜெபத்துடனே அவருடைய சமூகத்திலே காத்திருப்போமேயானால் நிச்சயம் அந்த நாட்களிலே தேவனுடைய கிருபைகள் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவருடைய விடுதலை எல்லாம் நமக்கு உண்டாகும். යාඥාවෙන් යුක්තව උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය දක්නු ලැබෙනවා නම් සැබවින්ම උන්වහන්සේගේ නිදහස උන්වහන්සේගේ මිදීම ආශිර්වාද සුවය අපට ලබා ගත හැකි වේ. അല്പസമയത്തിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വായിക്കാം. For our meditation this night shall we read Revelation 19th chapter the 7th verse. நம்முடைய தியானத்திற்காக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19-ாம் அதிகாரத்தினுடைய 7-ாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். අපගේ මෙනෙහි කිරීම සඳහා මේ රාත්‍රියේ 19 වෙනි එළිදරව් පොතේ 19 7 වෙනි පදය අප කියවමු. Let us be glad and rejoice. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. අපි අතිශයින් ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙමු. උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙමු. මක්නිසාද බැටළු පැටවානන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. උන්වහන්සේගේ භාර්යාවද සූදානම්ව සිටින්නේ යනුයි.
நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. Let us be glad and rejoice and give honor to God. നാം സന്തോഷപ്പെട്ട് കളികൊണ്ട് നാം ദേവനുക്ക് തുതി സെലുത്ത കടവും. අතිශයින් අපි ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙමු, උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙමු. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. Behold, the marriage of the lamb is come. ആട്ടുകുട്ടിയാനവരുടെ കല്യാണം വന്നത്. මක්නිසාද බැටළු පැටවන්නන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. ഇന്ന് നാം എത്രയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാകുന്നു. Today, joyfully we have come into his presence. இன்றைக்கு நாம் அவ்வளவு சந்தோஷமாக அவருடைய சமூகத்துக்கு நாம் கடந்து வந்திருக்கின்றோம். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ප්‍රීති සන්තෝෂයෙන් යුක්තව අප පැමිණ සිටින්නෙමු. ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രഥമ രാത്രിയിലും നാം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പാടി അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. In the very first night of this convention also, the Lord helped us to joyfully worship and glorify our God. நம்முடைய கன்வென்ஷனுடைய முதலாம் நாள் இரவில் தானே நாம் கர்த்தரை பாடி துதித்து நாம் கர்த்தருடைய களிகூரும்படியா நமக்கு சமயம் கிடைத்திருக்கின்றது. අපගේ රැස්වීමාලාවේ පළමු රැස්වීමේ මේ රාත්‍රියේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීති සන්තෝෂ වී උන්වහන්සේට ගයා ප්‍රශංසා කර ප්‍රීති වන්නට උන්වහන්සේ මෙලෙස අපට අවස්ථාව දී තිබෙනවා. ദൈവസഭ ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. The church of God, the people of God always desires to be joyful in the presence of the Lord. தேவனுடைய சபை, தேவனுடைய ஜனம் எல்லா வேளைகளிலும் தன்னுடைய சமூகத்திலே சந்தோஷப்படும்படியாய் வாஞ்சிக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව, දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනග උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සෑම විටම ප්‍රීති වීමට ආශා වනවා. അവർ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ദൈവ കൃപ പ്രാപിച്ച് അവർ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Experiencing the presence of the Lord, obtaining the grace of God, they are rejoicing in the presence of the Lord. தேவனுடைய சமூகத்தை அனுபவித்து தன்னுடைய கிருபையை பெற்று விதமாய் தன்னுடைய சமூகத்திலே சந்தோஷப்படுகிறார்கள். දේව අභිමුඛයේ අත්දැකීමෙන් උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලබා එලෙසින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීති සන්තෝෂයට පත්වනවා. ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് ഇനി ഒരു മഹാ സന്തോഷം വരുവാൻ പോകുന്നു. For the people of God who are rejoicing now here on this earth, for them a great joy is awaiting them. இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே தேவ சமூகத்திலே சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்திருக்கிற தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும்படியாக இருக்கின்றது. අද මේ පොළවේ මිස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතිවන්ට පැමිණිව සිටිනා වූ උන්වහන්සේගේ සෙනග කරා මහත් ප්‍රීතියක් ගලා එන්නට නියමිතයි. ഇന്നുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു മഹാ സന്തോഷം ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവജനത്തിന് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. The church of God, the people of God are going to obtain a joy which they have never seen, which they have never heard about or imagined about. தேவனுடைய ஜனங்கள் ஒருபோதும் கேட்டிராத, பெற்றிராத, கண்டிராத பிரதான சந்தோஷம் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு கிடைக்க போகின்றது. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් කිසි දවසක අසා නැති, නොදුටුව වූ, නොසිතුව වූ මහත් වූ ප්‍රීතියක් අද රාත්‍රියේ ලබන්නට යනවා. എന്താകുന്നു അവരുടെ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും? What is their joy and hope? அவருடைய சந்தோஷமும் நம்பிக்கையும் தான் என்ன? මේ ප්‍රීතිය සහ බලාපොරොත්තුව යනු කුමක්ද? നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. Let us be glad and rejoice and give honor to God, for the marriage of the lamb has come. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்தவருக்கு நாம் மகிமையை செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது. අපි අතිශයින් ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙමු, උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙමු. මක්නිසාද බැටළු පැටවන්නන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. കുഞ്ഞാടാകുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ അവൻ മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. Christ the lamb, the bridegroom, will very soon appear in his clouds. ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய கிறிஸ்து மணவாளனாக அதிசீக்கிரமாக மத்தியாகத்திலே வெளிப்படுவார். බැටළු පැටවන්නන් නම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනාලිකව විලිසින ඉතාමත් ඉක්මනින් මධ්‍ය ආකාශයේ වලාකුළු වලින් ප්‍රකාශ වනවා ඇත. അവന്റെ വരവിനായി നോക്കി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ തന്നോട് കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ ചേർക്കപ്പെടും. Saints who are ardently waiting for his return will be gathered with him into that clouds. அவருடைய வருகைக்காக ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பரிசுத்தவான்கள் வேகமாக மேகங்களிலே சேர்க்கப்படுவார்கள். උන්වහන්සේගේ ඊම ඉතා උනන්දු ආශාවෙන් ප්‍රාර්ථනාවෙන් බලා සිටින ශුද්ධවන්තයන් ඉතාමත් ඉක්මනින් වලාකුළු වලින් ඉහළට ඔසවා ගනු ලබනවා ඇත. ഇവിടെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു. Here the lamb refers to our Christ, Lord Jesus. இந்த இடத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. මේ ස්ථානයේ බැටළු පැටවන්නන් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේයි. കുഞ്ഞാടായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരും
ജീവിക്കുന്നവരും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നവരും ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാകുന്നു. Those who are redeemed by the blood of that Lamb, Jesus Christ, and those who are following His commandments, they are getting prepared for His marriage. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்களும் அவருடைய கற்பனையின் பிரகாரமாக ஜீவிக்கின்றவர்களும் அவருடைய கல்யாண நாளுக்காக தங்களை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். පැටවන්ගේ රුධිරෙන් මුදවනු ලැබුවම උන්වහන්සේගේ ආඥා පරිදි ජීවත් වෙන්නව අය බැටළු පැටවන්ගේ සරණ මංගලයේදී උන්වහන්සේව හමු වනවා ඇත. ഇവിടെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു അക്ഷരീകമായ വിവാഹമല്ല. Here this marriage is not referring to a literal marriage. இந்த இடத்திலே கல்யாணம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமான கல்யாணம் அல்ல. මේ ස්ථානයේ සදාන් වන්නා සරණ මංගලයේ පදගත අර්ථ සරණ මංගලයක් නොවේ. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ എന്താകുന്നു? But what is the covenant or the rule of the earthly marriage? ஒரு பூமிக்குரியதான விவாகத்தினுடைய உடன்படிக்கை விதமாய் நடக்கின்றது. භූමික සරණ මංගලයක සිදුවන්නව නීති රීති කුමක්ද? ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും എല്ലാവരെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും. ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരും. ഇതാകുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹം. A man is leaving his father and mother and will cling on to his wife, and a woman will leave her father and mother and cling on to her husband. This is the condition in the earthly marriage. ஒரு புருஷன் தன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன்னுடைய மனைவியோடு கூட ஒன்றாகின்றான். அதே போல ஒரு ஸ்திரீ தன்னுடைய தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன்னுடைய புருஷனோடு கூட ஒன்றாகின்றாள். இதுதான் பூமிக்குரிய விவாகம். පුරුෂයෙකු තමාගේ මව හා පියා අතර තමාගේ භාර්යාව සහ බැඳෙන ඇත. ඒ වගේම කාන්තාවක් තමාගේ මව සහ පියා අතර තමාගේ පුරුෂයා හා බැඳෙනවා. භූමික සරණ මංගලය වන්නේ මෙන්න මේ දෙයයි. മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ തിരുസഭ എത്രയും വേഗം ഇതാ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളനോടുകൂടെ മേഘത്തിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ അഥവാ തന്നോട് ചേരുവാൻ പോകുന്നു. His divine church, which is preparing herself as the bride of the bridegroom Christ Jesus, will very soon be raptured and be along with that bridegroom Christ Jesus. தன்னுடைய மணவாளனாகிய இயேசுவுக்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கின்ற மணவாட்டி சபையானது மிகவும் வேகமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இயேசுவோடு கூட ஒன்றாக சேர போகின்றது. තමාගේ මනාලය උදෙසා සූදානම් කරනු ලබන්නව මනාලී සභාව ඊටමත් ඉක්මනම වලාකුළු වලින් ඇද කරනු ලබ යේසුස් වහන්සේ සමග සදාටම ජීවත් වනු ඇත. ഇതാകുന്നു ദൈവ സഭയുടെ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും. This is the joy and the hope of the church of God. இதுதான் தன்னுடைய சபையினுடைய சந்தோஷமும் நம்பிக்கையுமாய் இருக்கின்றது. සභාවේ එකම ප්‍රීතිය සහ බලාපොරොත්තුව මෙයයි. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സന്തോഷവും ഈ പ്രത്യാശയും ഉള്ള ദൈവമക്കൾ എത്ര പേർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? How many people of God are over here seated having this joy and hope? இந்த இரவிலே இந்த சந்தோஷமும் நம்பிக்கை உள்ளதுமான எத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சமூகத்தில் இருக்கின்றீர்கள்? මේ රාත්‍රියා මේ බලාපොරොත්තුව හා ප්‍රීතිය දේවදරුවන්ගෙන් කී දෙනෙක්ගේ බලා ප්‍රීතියව තිබෙනවාද? അവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു 3 ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാമോ? All such people, let's all join together and shout 3 hallelujah. அப்படிப்பட்டதான யாவரும் சந்தோஷத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி நாங்கள் 3 ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமாக. ඒ සියලු නාම ප්‍රීතියෙන් යුක්තව හලෙලුයා 3ක් අපි කියමු. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Glory be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන්ට මහිම වේවා. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലേ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർണ്ണരാക്കി തീർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Tonight our God in heaven is desiring to make us all joyful. இன்றிரவிலே பரலோகத்தின் தேவர்கள் யாவரையும் சந்தோஷத்தினால் நிறைக்கும்படியாக விரும்புகின்றார். මේ රාත්‍රියේ අපගේ ස්වර්ගික දේවතුමන් අප සියලු දෙනාම ප්‍රීතියට පමුණුවන්නට කැමති වන වගයි. ഇന്ന് പലവിധമായ ദുഃഖങ്ങളോടും വേദനകളോടും പോരാട്ടങ്ങളോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, Oh children of God who are leading their life with sorrow, pain and different trials in these days. இன்றைக்கு பலவிதமான துக்கங்கள் வேதனைகள் போராட்டங்களோடு ஜீவிக்கின்றன தேவனுடைய ஜனமே. මේ කාලේදී නොයෙකුත් ආකාර දුක වේදනා පොරබදී මැතිව ජීවත් වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගෙනි. നമുക്കൊരു സന്തോഷസുദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു. A joyful day is very approaching nigh unto us. ஒரு சந்தோஷமான நாள் காத்திருக்கின்றது. ප්‍රීති ප්‍රමෝදිත දිනයක් අප උදෙසා බලා සිටිනවා. എത്രയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നിത്യമായ വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. We are going to obtain a joyful eternal dwelling. ஒரு சந்தோஷமான நித்தியத்தை நாம் அதிசீக்கிரமாய் பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். ඉතාමත් ප්‍රීති සන්තෝෂෙන් සපිරණු සදාකාලයක් අප ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නට යනවා. എന്നാൽ ഈ മഹാസന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, But if we have to obtain this great joy, இந்த பெரிய மகா சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டுமேயானால் නමුත් මේ මහා ප්‍රීතිය අප ලබා ගැනීමට නම්
കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ ദിനത്തിൽ അവന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും ചേർക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ആ മഹാ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, if we have to obtain that great joy when all the saints will be caught up to be found in the marriage of the Lamb, ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண நாளிலே பரிசுத்தவான்கள் யாவரும் மேகங்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற பொழுது அந்த பெரிய சந்தோஷத்தில் நாங்களும் கூட கலந்து கொள்ள வேண்டுமேயானால், බැටළු පෙටවන්ගේ සන්නමංගල්‍යයේ දවසේදී සියලු ශුද්ධවන්තයන් ඔසවා ගනු ලබද්දී ඒ හා සමග අපත් එක්වීමට නම්, മാത്രമല്ല നിത്യമായ സന്തോഷത്തെ പ്രാപിച്ച് അതേ നിത്യമായി നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളനോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, if I and you have to obtain that experience of eternally reigning with our Lord Jesus, our bridegroom, and to obtain that eternal joy, நித்தியமான சந்தோஷத்தை நாம் பெற்று நித்திய மணவாளனோடு கூட என்றென்றைக்குமாக வாழுகின்றதான பாக்கியம் ஸ்லாக்கியம் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டுமே. ஆனால் සදාකාලික ප්‍රීතිය හා සමග අපගේ සදාකාලික මනාලය සමග ජීවත් වීමේ මහඟු වාසනාව ඔබටත් මටත් අවශ්‍ය නම්, ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകണം, അഥവാ ആ സന്തോഷത്തെ നാം പ്രാപിച്ചു കൊള്ളണം. in other words, we have to go through certain paths of joy in this world itself, or we have to obtain such joy in our life. இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுதுதானே சில சந்தோஷத்தினுடைய அனுபவங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நாம் அடைய வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். මේ පොළවේ ජීවත් වන විටම විවිධාකාර වූ ප්‍රීති අධ්‍යක්ීම් සහ ඒ ප්‍රීති මාර්ගයන් අප අත්විඳිය යුතුව තිබෙනවා. ഒരിക്കൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ സന്തോഷം എന്താകുന്നു എന്ന്. Once the Lord asked me, what is your joy? ஒருமுறை தேவன் என்னோடு கூட உன்னுடைய சந்தோஷம் என்ன என்று கேட்டார். වරක් උන්වහන්සේ මගෙන් ඇසුවේ ඔබගේ ප්‍රීතිය කුමක්ද කියයි. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ യേശുവാകുന്നു എന്ന്. I replied, my Jesus is my joy. நான் சொன்னேன், என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய இயேசுவாக இருக்கிறார். මගේ පිළිවදනුයේ මගේ ප්‍රීතිය නම් මගේ යේසුස් වහන්සේ කියයි. കുഞ്ഞാടാകുന്ന മണവാളനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവനോടുകൂടെ ചേർക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ യേശുവായിരിക്കണം. If we have to be gathered with our bridegroom Lamb Jesus Christ on this earth, our greatest joy should be Jesus. ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய இயேசுவோடு கூட நாங்கள் நித்தியத்திலே சேர்க்கப்பட வேண்டுமேயானால் இந்த பூமியிலே நம்முடைய பெரிய சந்தோஷமாக இயேசு காணப்பட வேண்டும். බැටළු පෙටවනන් හා සමග සදාකාලය එකට එක්වීම සඳහා ඒ ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට නම් මේ පොළවේ අපගේ ප්‍රීතිය විය යුත්තේ යේසුස් වහන්සේය. യേശുവാകുന്ന സന്തോഷവും യേശുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായ സന്തോഷവും അല്ലാതെ മറ്റൊരു സന്തോഷം നാം ആരും ആഗ്രഹിക്കരുത്. None of us should expect another joy other than the joy of Jesus Christ and the joy that we obtain through Jesus Christ. இயேசுவாகிய சந்தோஷத்தையும் இயேசு கூட நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற சந்தோஷத்தையும் தவிர வேறு எந்த சந்தோஷத்தை நாங்கள் ஒருவருமே வாஞ்சிக்க கூடாது. යේසුස් වහන්සේ නම් වූ ප්‍රීතිය සහ යේසුස් වහන්සේගෙන් ලැබෙනා වූ ප්‍රීතියන් හැරෙන්නට වෙන කිසිම ප්‍රීතියක් අප කිසි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු නොවිය යුතුය. ഇന്ന് പലരും അത് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, പാപങ്ങളിൽ മുഴുകി അപ്രകാരം ജീവിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു. Today many are rejoicing and enjoying the luxuries of this world and are enjoying the sins and the pleasures of this world. இன்றைக்கு பலரும் உலக பிரகாரமான காரியங்களை சந்தோஷிக்கிறார்கள், பாவத்திலே மூழ்கி பாவ சந்தோஷத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள். අද බොහෝ දෙනා පාපේ නිමග්නව ලෝකයේ සහ පාපයේ සැපත භුක්ති විඳින්මින් ඒ තුල ප්‍රීති විඳින්මින් ජීවත් වෙනවා. അവർ പലതും അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനായിട്ട് പോകുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ സന്തോഷം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. They are doing various things to obtain that perfect joy. They are going to different places to receive that joy, but they are not receiving it. இதற்காக அவர்கள் பல இடங்களுக்கு போகிறார்கள், பல காரியங்களை செய்கின்றார்கள், ஆனால் அவருடைய சந்தோஷம் ஒருபோதும் நிறைவாகுன்றதில்லை. ඔවුන්ගේ ප්‍රීතිය පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රීතිය මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා විවිධ ස්ථාන කරා ඔවුන් යන අතර විවිධ දේවල් කර ලබන නමුත් ඔවුන්ට එයින් කිසිවක් ප්‍රීති ලබා ගන්නට නොහැකිය. പാപത്തിന്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ മുഴുകി സന്തോഷിക്കുന്നവർ, Those who are immersing themselves in the sin and rejoicing in it. பாவத்தினுடைய இன்பங்களிலே மூழ்கி சந்தோஷிக்கின்றவர்கள், පාපයේ සැපතේ නිමග්නව එහි ප්‍රීති වන්නා අය, ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി സന്തോഷിക്കുന്നവർ, Taking pleasures in the luxuries of this world. உலகத்தினுடைய சுகங்களிலே மூழ்கி சந்தோஷிக்கின்றவர்கள், ලෝකයේ සැපත නිමග්නව එහි ප්‍රීති වන්නා අය, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ, Desiring the work of the flesh and rejoicing in the work thereof. மாம்சத்தினுடைய கிரிகளிலே மூழ்கி சந்தோஷப்படுகின்றவர்கள், මානසික ආශාවලට නිමග්න වී ඔවුන් ඒ තුල ප්‍රීති වන්නා අය, ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടോ? Is there anybody who is enjoying the pleasures of this world, who are hearing our voice right now? இவ்விதமாக இப்படிப்பட்ட உலக சந்தோஷங்களிலே சந்தோஷப்படுகின்ற யாராகிலும் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்களே, ஆனால் මේ ලෝකයේ සැපත භුක්ති විඳින්මින් සිටිනා
දේශනාවය මේ මොහොතේ මගේ හඬට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නම් ഈ ലോകത്തിലെ സകല സന്തോഷങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക. Remember this fact that all the joy of this world is temporal. இந்த உலகத்தினுடைய சந்தோஷங்கள் யாவுமே தற்காலிகம் என்பதை நீங்கள் நினைவிலே கொண்டிருங்கள். මේ ලෝකයේ සැපත මිහිර සතුට తాවකාලික බව මනසේ රඳවා ගන්න. എന്നാൽ നിത്യമായ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ട്. But there is an eternal joy in our Christ Jesus. ஆனால் ஒரு நித்தியமான சந்தோஷம் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசுவிலே உண்டு. එනමුත් අපගේ ගැලුම්කරු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සදාතනික ප්‍රීතිය ඇත. യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അതേ വളരെ അധികം സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. We are receiving so many joy through our Lord Jesus. இயேசுவு கூட உங்களுக்கு அதிகமான சந்தோஷங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது. യേසුස් වහන්සේ කන්නකොටගෙන අපිට බොහෝ ප්‍රීතියන් ලබා ගත හැක. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് യുഗങ്ങൾ നിത്യതയിൽ അതേ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ പോകുകയാകുന്നു. Through Jesus we are going to eternally rejoice with him. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நித்தியமாய் யுகமாக அந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். യേසුස් වහන්සේ කන්නකොටගෙන යුගයෙන් යුගයට අප උන්වහන්සේ හා සමග ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්නට යනවා. മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ഈ നാൾ വരെയും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരേ ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. From the very beginning of human race until this very moment there is only one joy. மனுஷன் பிறந்தது முதல் இந்த நாள் வரைக்குமாக ஒரே ஒரு சந்தோஷம் மாத்திரம் இந்த பூமியிலே உண்டு. സന്തോഷങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും മഹാ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യോൽപ്പത്തി മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാകുന്നു. Even though there is different kind of joy from the beginning of human race until this moment there is only one true joy. மானுட சரித்திரத்திலே பலவிதமான சந்தோஷங்கள் உண்டாயிருந்தாலும் கூட மனுஷனுடைய பிறப்பு இதுவரைக்கும் ஒரே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மாத்திரமே ஒரு காரியத்தில் மாத்திரமே உண்டு. සංගත ඉදිරියේ විවිධාකාර ප්‍රීතියන් ඔවුන්ගේ ඇස් ඉදිරියේ දකින්න ලැබුවද ඔවුන්ට තිබෙනා සැබෑ එකම ප්‍රීතිය එකක්ව තිබෙනවා. അത് എന്താകുന്നു? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതായ ആ സന്ദർഭമാകുന്നു. What is that great joy? It is the occasion when our Jesus came into this world as a man. அந்த மிகுந்த சந்தோஷம் என்னவென்றால் நம்முடைய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாக இந்த பூமியிலே பிறந்ததான காரியம். එමයි මහත් ප්‍රීතිය කුමක්ද නම් අපගේ දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිසත් බවගෙන මේ ලෝකීය උත්පාදය ලැබීමයි. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കന്യകയിൽ ജനിച്ചതായ സമയം. On the occasion when Jesus was born out of that virgin. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கன்னிகையிலே பிறந்ததான வேளையிலே අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කන්‍යාවක තුලින් උත්පාදය ලැබුව අවස්ථාව. സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതായ നിമിഷം. The moment when God took on the form of man for the salvation of the entire mankind. சகல மானிட வர்க்கத்திற்காக ரட்சிப்புக்காக இயேசு மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வந்ததான வேளையிலே සකල මිනිස් සංගතියේ ගැලුම්කාරයෙකු වශයෙන් මේ ලෝකයට උන්වහන්සේ උත්පාද වූ අවස්ථාවේදී ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കുറെ ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ ആടുകളോട് കൂടെ അതിന് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. That night some shepherds were watching God with their sheep. அன்று இரவிலே சில மேய்ப்பர்கள் தங்கள் மந்தைகளை அவர்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள். ராத்திரி சமஹர எண்டோருன் தமன்ගේ රැළ බලා ගනිමින් සිටියා. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. And an angel from heaven appeared unto them. அவர்களுக்கு ஒரு தூதன் தரிசனமாகின்றான். දේවදූතෙක් ඔවුන්ට දර්ශනය විය. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം തേജസ് അവർക്ക് ചുറ്റും മിന്നി തിളങ്ങി. And the glory of the Lord shone round about them. தேவனுடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස ඔවුන් මට මහත්සේ බැබළුණ. ആ നിമിഷത്തിൽ ഇടയന്മാർ അത് ഭയന്നു പോയി ഭയപരവശരായി. At that moment the shepherds were so afraid. அந்த வேளையிலே மேய்ப்பர்கள் மிகவும் கலங்கி பயந்தார்கள். ඒ අවස්ථාවේ එඬේරුන් වියවුලුයි බියපත්ව සිටියා. എന്നാൽ ഈ ദൂതൻ അവരോട് ഈ പ്രകാരം പറയുകയാണ്. But the angel is speaking unto them. அவர்களோடு கூட தூதன் விதமாக சொன்னான். නමුත් දේවදූතයන් මෙලෙසින් කිවේය. അതെ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. Fear not. நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். බය නොවෙලා സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു എന്ന് ദൂതൻ അവരോട് പറയുന്നു. The angel is telling unto them, I bring you good tidings which is a joy unto the whole mankind. சகல மனுஷருக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுகின்றதான நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். බලව මුළු සෙනඟට ප්‍රීති උපදවන යහපත් ආරංචි මා නුඹලාට ගෙනෙමි. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതാ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. Our Lord has born in the city of David for you. கர்த்தராகிய இரட்சகர் தாவீதின் ஊரிலே உங்களுக்காக பிறந்திருக்கின்றார். මක්නිසාද ස්වාමියා ක්‍රිස්තුස් නම් ගැලවුකාරයෙක් දාවිද්ගේ නුවර නුඹලාට අද උපන්සේක.
അവിടെ സന്തോഷമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മഹാസന്തോഷം. Here it's not joy, it is referred to as a great joy. அங்கே சந்தோஷம் என்று சொல்லப்படாமல் மிகுந்த சந்தோஷம் என்று வாசிக்கின்றோம். එහි ප්‍රීතිය කියනව මහත් ප්‍රීතිය යනුවෙන් අප කියවනවා. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:10 അത് വായിക്കുന്നു. We read it in Luke's Gospel, 2nd chapter, the 10th verse. லூக்கா சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் ශුද්ධ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ලූක් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ මේ අප කියවනවා. വായിക്കാം. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. දේවදූතයා උන්ට කතා කොට බය නොවෙලා බලව මුළු සෙනඟට මහත් ප්‍රීතිය උපදවන යහපත් ආරංචි නුඹලාට ගෙනෙමි. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், இதோ எல்லா ஜனத்திற்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള ഒരു മഹാ സന്തോഷം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. I bring you a good tiding of great joy, which is a joy unto all people. எல்லா ஜனத்துக்கும் இந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன். මුළු සෙනඟට මහත් ප්‍රීතිය උපදවන යහපත් ආරංචි මා නුඹලාට දන්වන්නෙමි. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാകുന്നു ലോകം മനുഷ്യർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാസന്തോഷം. Beloved ones, this is the greatest joy that has been found in this earth from the very beginning of the human race. பிரியமானவர்களே, மனிதன் உண்டானது முதல் இந்த உலகத்தில் உண்டான மிகுந்த சந்தோஷம் இதுவாய் இருக்கின்றது. මිනිස් මුල් උත්පත්තිය සිට පොළවේ ඇති වුණා වූ මහත් වූ ප්‍රීතිය මේව තිබෙනවා. ആ മഹാസന്തോഷമായിരിക്കുന്ന യേശു ഇന്ന് അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിച്ച് അവരും മഹാസന്തോഷമുള്ളവരായി That കാണപ്പെടുകയാകുന്നു. great joy, Jesus Christ has been born into the lives of different people, and that great joy that they are also experiencing. அந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுகிறான இயேசுதாம் இன்றைக்கு அனைவருடைய இதயங்களில் அவர் ஜனித்து அவர் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும்படியாக விரும்புகிறார். විවිධ මිනිසුන්ගේ සිත්වල එම යේසුස් වහන්සේ ජනිත වෙමින් එම ප්‍රීතිය අත්දැකීම ඔවුන්ටද ලබා දෙනවා. 2000 പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ യേശു ജനിച്ച ആ മഹാസന്തോഷം, That great joy when Jesus was born in the city of David about 2000 years ago. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தாவீதின் ஊரில் இயேசு பிறந்ததான அதே சந்தோஷம். වසර 2000කට ඉහතදී දාවිද්ගේ නුවරේ යේසුස් වහන්සේ උපත ලැබුව එම සිදුවීම. ഈ ശ്രീലങ്ക രാജ്യത്തിൽ ഈ ജാഫ്ന ദേശത്ത് അനേകരുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. He was born into the heart of different people in this Sri Lanka, in this land of Jaffna. இந்த ஸ்ரீலங்கா தேசத்தில் இந்த யாழ்ப்பாண பிரதேசத்திலே அநேகருடைய உள்ளங்களிலே இயேசு பிறந்திருக்கிறார். ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනීය ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනාගේ සිත් සතන් වල යේසුස් වහන්සේ ජනිත වී සිටින වගයි. തങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ യേശു ജനിച്ച് മഹാസന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ എത്ര പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്? How many people of God are over here who have got Jesus born in their heart and are experiencing that great joy? உங்கள் உள்ளங்களிலே இயேசு பிறந்தான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்றதான எத்தனை தேவ ஜனங்கள் இங்கே இருக்கின்றீர்கள்? යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ සිත්වල ජනිත වුණා කියන මහත් ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්නා වූ කී දෙනෙක් මෙම ස්ථානයේ සිටිනවාද? നമ്മുടെ യേശുവിന് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരാകുന്നു മഹാസന്തോഷം. One special name given to our Jesus is a great joy. நம்முடைய இயேசு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெயர்களிலே ஒன்றுதான் மிகுந்த சந்தோஷம். යේසුස් වහන්සේට දෙනු ලැබූ නාමවලින් එකකී මහත් ප්‍රීතිය. ആ യേശുവിനെ മഹാസന്തോഷമായി വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്? How many people are over here who have accepted that Jesus has the great joy and are following him and obeying him? அந்த இயேசுவை மிகுந்த சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்கிற எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கின்றீர்கள்? එම යේසුස් වහන්සේ ප්‍රතිදීන් පිළිගත්තෝ කී දෙනෙක් මෙම ස්ථානයේ සිටිනවාද? ആ യേശു ഉള്ളത്തിൽ ജനിച്ച് മഹാസന്തോഷത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ എത്ര പേർ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you desire over here that Jesus should be born in your heart and you should obtain that great joy? அந்த இயேசு உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொண்டு அந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும்படி எத்தனை பேர் நீங்கள் வாஞ்சிக்கின்றீர்கள்? යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ සිත් තුළ ජනිත වුණා වූ අත්දැකීම ලබන්න ඒ අත්දැකීමේ මහත් ප්‍රීතිය ලබන්න කී දෙනෙක් ආශාවෙන් සිටිනවාද? ഈ മഹാസന്തോഷമാകുന്ന യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഈ മഹാസന്തോഷമാകുന്ന യേശുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ചേർന്ന് കരം ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാമോ? All those who experience this great joy, Jesus Christ, and those who are desiring to make Jesus their greatest joy, let's lift up our hands and shout one hallelujah. இந்த இயேசுவாகிய மிகுந்த சந்தோஷத்தை உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொண்டவர்களும் பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிக்கிறான யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? යේසුස් වහන්සේ නම් වූ මහත් ප්‍රීතිය සිතේ ලබාගත්තු අය සහ ඒ ලබා ගැනීමට ආශාව වෙන්නව අය හලෙලුයා කියා ශබ්ද කරමු. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Glory be to God. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். සමනසික නාමයට මහිම වේවා. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നാം വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് നാം ജീവിക്കുക. We should believe and accept Jesus Christ as our greatest joy in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த சந்தோஷமான இயேசுவை நாம் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அனுபவிப்போமாக. අපගේ ජීවිතේ මහත් ප්‍රීතිය ලෙස අප යේසුස් වහන්සේව පිළිගෙන අප අත්විඳිමු. അതെ, ഇനിയും ഒരു മഹാ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Now we are going to obtain a greater joy. இன்னொரு பெரிய மிகுந்த சந்தோஷம் நமக்கு உண்டாக போகின்றது. තවත් ඉතා මහත් ප්‍රීතියක් අපට ලැබෙන්න නියමිතයි. അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മണവാളനായി മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന സമയമാകുന്നു. That is the moment whenever Jesus will appear in the clouds as the bridegroom. அது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாளனாக மத்தியாகத்தில் வெளிப்படுகின்றதான வேளையாக இருக்கின்றது. එනම් මධ්‍යාකාශයේ වලාකුළු මැද අපගේ යේසුස් වහන්සේ සදානික තනික මනාලය ලෙස ප්‍රකාශ වන අවස්ථාවයි. അന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീർന്ന, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവരും അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ ഈ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർക്കപ്പെടും. On that day the saints who died in Christ, who lived in Christ, will be transformed and will become one with this bridegroom Christ Jesus. அந்த நாளிலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மரித்தவர்களும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஜீவிக்கின்றவர்களும் மறுரூபமாக்கப்பட்டு மேகங்கள் மேல் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு கர்த்தரோடு கூட சந்தோஷப்படுவார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ දවසේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මලාව අයත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ජීවත්ව සිටින අයත් වලාකුළු වලින් ඇද ගනු ලැබ උන්වහන්සේ සමග සදාටම සිටින්නට යනවා ඇත. അതാകുന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഥവാ മഹാസന്തോഷം. That is the greatest joy that we are going to obtain, or the most greatest joy. அதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் கிடைக்க போகின்றதான பெரிய மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. ඔබටත් මටත් ලැබෙන්න යන්නව අති මහත් වූ ප්‍රීතිය එයයි. ഇന്ന് ദുഃഖിതരും വേദനയിലും കഴിയുന്നവരെ ഇതാ ഒരു മഹാസന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Today those who are suffering in sorrows and pain, we are going to obtain a great joy. இன்றைக்கு துக்கத்திலும் வேதனையிலும் நாட்களை கழிக்கின்றவர்களே, உங்களுக்கு ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் வர போகின்றது. දුක හා වේදනාවද අත්දුකද මහත් වූ ප්‍රීතියක් ඔබට ලැබෙන්නට තිබෙනවා. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷം, മഹാസന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സന്തോഷങ്ങളെ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. But if we have to obtain this great joy, we need to get some joy. இந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பிரத்யேகமான சில சந்தோஷங்களை நாங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். මේතා මහත් ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් අප ඇතම් සමහර ප්‍රීතියන් ලබා ගත යුතුව තිබෙනවා. അത് ഒന്നാമത് രക്ഷയുടെ സന്തോഷമാകുന്നു. One, the joy of the salvation. அதிலே ஒன்றுதான் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். එකක් නම් ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අප ලබා ගත යුතුයි. സങ്കീർത്തനം 9:14 വാക്യത്തിൽ അത് രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. In Psalm 9th chapter the 14th verse we find the joy of the salvation. 9ஆம் சங்கீதத்தினுடைய 14ஆம் வசனத்திலே ரட்சிப்பிலே களிகூறுவதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ගීතවලිය 9:14 ගැලවීමේ ප්‍රීතිය පිළිබඳව සඳහන් වී තිබෙනවා. 51ആം സങ്കീർത്തനം 12ആം വാക്യത്തിൽ അത് ദാവീദ് പറയുന്നു, രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ എന്ന്. In Psalm 51 chapter the 12th verse David is praying, Lord give unto me the joy of salvation. 51ஆம் சங்கீதத்தினுடைய 12ஆம் வசனத்திலே ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை எனக்கு திரும்பவும் தாரும் என்று அங்கே தாவீது சொல்லுகின்றார். ගීතවලිය 51 12 වෙනි පදයේ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය මට නැවත දුන මැනව යනුවෙන් දාවිද් කියා තිබෙනවා. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗീയ സന്തോഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാകുന്നു? When does the heavenly joy begin in the life of a sinner? ஒரு பாவியாகிய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரலோகத்தின் சந்தோஷம் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றது? පෞකාර මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතයේ ස්වර්ගික ප්‍රීතිය පළමුවෙන්ම ආරම්භ වන්නේ කොයි මොහොතේද? അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാകുന്നു അത് ലഭിക്കുന്നത്. He is obtaining it only when he is getting salvation. அவன் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த சந்தோஷம் ஆரம்பிக்கின்றது. ඔහු ගැලවීම පිළිගන්නා කල ඒ ප්‍රීතිය ඔහුගේ ජීවිතේ ආරම්භ වෙනවා. ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. I am a person who was born and brought up in a Christian family. நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டவன். මම ක්‍රිස්තියානි පවුලක උපත ලබා ඇති දැඩි වූයෙමි. എന്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സ് വരെയും അതേ ഒരു ക്രിസ്തീയ സന്തോഷമോ ഒരു സ്വർഗീയ സന്തോഷമോ എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. Till the age of 15 I have never known what is a heavenly joy or a Christian joy. என்னுடைய 15வது வயது வரைக்கும் ஒரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தையோ ஒரு பரலோக சந்தோஷத்தை நான் வாழ்க்கையில் அனுபவித்திருக்கவில்லை. මගේ වයස අවුරුදු 15 වන තෙක්ම ස්වර්ගික ප්‍රීතිය හෝ ස්වර්ගික ප්‍රීතිය පිළිබඳව මා කිසි ගැලවීමේ ප්‍රීතිය හෝ මා අත්දැක තිබුණේ නැත. എന്നാൽ എന്റെ 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവവൈതലായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. But when I was 15 years old, I was able to accept the Lord Jesus Christ as my personal savior, and I was able to obtain salvation. என்னுடைய 15வது வயதிலே நான் என்னுடைய இயேசுவை நான் சொந்த ரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொண்டு நான் ரட்சிக்கப்படவும் இந்த சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் கூடியதாக இருந்தது. මගේ වයස අවුරුදු 15 දී මේ උතුම් ගැලවීම මා පිළිගෙන මේ ප්‍රීතිය මා ලබා ගත්තා.
ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പ്രാപിച്ച് ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യമായ ആ മണവാളനോട് കൂടിയ സന്തോഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. If a person is saved and if he is obtaining the joy of salvation and is continuing in the joy of salvation, then only he will be able to obtain that eternal joy with the bridegroom. ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்டு அவன் ரட்சிப்பினுடைய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்திலே கடைசி வரைக்கும் அவன் நிலைப்பானே ஆனால் மாத்திரம்தான் நித்திய மணவாளனோடு கூட நித்தியமான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். මනුෂ්‍ය ගැලීම ලබා ගැලීමේ ප්‍රීතියේ අඛණ්ඩව පවතිනවා නම් පමණයි සදාතනික ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකම ලැබෙන්නේ. യേശു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ വേളയിൽ 70 ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അധികാരം കൊടുത്ത് അവരെ അയക്കുകയുണ്ടായി. Jesus in his worldly ministry he prayed and gave authority for the 70 disciples and sent them. இயேசு தன்னுடைய ஊழிய நாட்களிலே 70 சீஷர்மாரை அழைத்து அவர்களை அவர் அதிகாரம் கொடுத்து அனுப்பினார். යේසුස් වහන්සේ මිහිමත සේවය කළ අවස්ථාවේදී ගෝලයන් 70 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඔවුන්ට බලය දී සේවය සඳහා උන් පිටත් කර යවුවා. അവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യേശുവിനോട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, യേശു കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂതങ്ങളും കീഴടങ്ങുന്നു എന്ന്. And joyfully they returned and said unto the Lord, Lord, in your name even the devils are obeying us. அவர்கள் சந்தோஷத்தோடு இயேசுவினிடத்தில் திரும்பி வந்து கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகள் நமக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று சொல்லி சொன்னார்கள். ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ වෙතට පැමිණි තා ප්‍රීතියෙන් පැවිස්තුවේ යක්ෂයන් වැටියන් බවත් ඔබගේ නාමය කරුණු කොටගෙන යක්ෂයන් අපට අමනත වූ බවත්ය. അപ്പോൾ യേശു ഇപ്രകാരം അവരോട് പറയുകയാണ്. Then Jesus is replying unto them. அப்பொழுது இயேசு இவ்விதம் அவர்களோடு கூட சொன்னார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ අවස්ථාවේදී මෙලෙස උන්ට කීසේක. ലൂക്കോസ് 10:20 അത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. In Luke's gospel the 10th chapter the 20th verse we find that. லூக்கா சுவிசேஷம் 10 ஆம் அதிகாரத்தில் 20 ஆம் வசனம் அதை குறித்து படிக்கின்றோம். සුදු ලූක් 10:20 වෙනි පදයේ මේ අප කියවනවා. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. එසේ වුවත් ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වෙන නිසා නොව නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීතිවැල්ලයි කීසේක. ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். യേശു പറയുന്നു, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിനല്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ സന്തോഷിക്കുവീൻ. Jesus is saying that be joyful because your names are written in heaven and not because the devils are subject unto you. இயேசு சொன்னார், ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக அல்ல, பரலோகத்தில் உங்கள் நாமங்கள் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ උන්ට පැවසුවේ එසේ වුවත් ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වෙන නිසා නොව නුඹලාගේ නාම ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීතිවැල්ලා කියයි. ഒരു പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്റെ പാപത്തിന്റെ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, when a sinner is saved and when a sinner leaves his sinful ways and obtain the way of Jesus, ஒரு பாவியாகிய மனிதன் பாவழிகள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசு இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, පව්කාර මිනිසෙ ගැලීම ලබද්දී නැතිනම් පාපී අතර යේසුස් වහන්සේ වුන් පිළිගන්නව අවස්ථාවේදී സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവന്റെ പേര് എഴുതപ്പെടുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സന്തോഷം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് അവൻ സന്തോഷമുള്ളവനായി തീരുന്നു. in heaven his name is written and the heavenly joy is coming to his earth heart and he is rejoicing. அவனுடைய நாமம் பரலோகத்தில் எழுதப்படுகின்றது. பரலோக சந்தோஷம் அவனுக்குள்ளே வந்து அவன் விதமாக சந்தோஷம் அடைகின்றான். ඔවුන්ගේ නාමයන් ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙනවා. ස්වර්ගික ප්‍රීතිය මේ පොළොවට පැමිණ ඔවුන්ගේ සිත්වලට පැමිණෙන අතර ඔවුන් මෙලෙසින් ප්‍රීතිය අත්දකිනවා. പ്രിയ ജാപ്ന നിവാസികളെ, നിങ്ങൾ യേശുവിനായി ഹൃദയം കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും രക്ഷയുടെ സന്തോഷം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Oh people of Jaffna, did you give your hearts for Jesus and have you obtained the joy of salvation? ஜாழ்ப்பாண வாசிகளே, நீங்கள் உங்கள் இதயங்களை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இயேசுவின் மூலமாக அந்த பரலோக சந்தோஷத்தை பெற்று நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்களா? යවනවැසිනි ඔබගේ සිත යේසුස් වහන්සේට පුද කරමින් මේ ගැලවීමේ මහත් ප්‍රීතිය ඔබ ලබා තිබෙනවාද? നിങ്ങളുടെ പേര് ഈ ലോകത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ രേഖകളിൽ ഉണ്ട്, എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Your names may be found in the government records, but is your name written in heaven? உங்கள் பெயர்கள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பல பதிவேட்டுகளிலே பதியப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் பரலோக அரசாங்கத்தில் உங்கள் பெயர் பதியப்பட்டிருக்கின்றதா? ඔබගේ නාමයන් මේ රජයේ ලේඛනවල ලියාපදිංචි වී ඇත. නමුත් ඔබගේ නාමයන් ස්වර්ගයේ ලේඛනවල ලියාපදිංචි වී තිබේද? ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആകുന്നു ഈ സുവിശേഷ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ യേശുവിനായി സമർപ്പിക്കാം. If not, tonight this gospel address is conducted for you and tonight you give your heart to Jesus. அப்படியானால் இதோ இந்த இரவில் இந்த சுவிசேஷ கூட்டம் உங்களுக்காகத்தான் நடத்தப்படுகின்றது. உங்கள் இதயங்களை இயேசுவுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். එලෙසම මේ
සන්ධ්‍යා සුභාරංචි මෙහි ඔබ වෙනුවෙන්මයි ඔබගේ සිත යේසුස් වහන්සේට පුද කරන්න. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷം, സ്വർഗീയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. When we are saved, a great joy, a heavenly joy is coming into our heart. ரட்சிக்கப்படும்போது ஒரு பெரிய சந்தோஷம், ஒரு பரலோக சந்தோஷம் நம் உள்ளங்களிலே உண்டாகின்றது. ගැලීම ලබනව අවස්ථාවේදී ස්වර්ගික ප්‍රීතිය, මහත් වූ ප්‍රීතිය ඔබගේ සිත තුළට පැමිණෙනවා. മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപൈതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മഹാസന്തോഷമായിരിക്കുന്ന യേശു എന്നും വസിക്കുന്നു. Not only that, Jesus, the great joy in the heart of that child of God, Jesus is ever dwelling. மாத்திரமல்ல, ரட்சிக்கப்பட்டான ஒருத்தனுடைய பிள்ளையினுடைய இதயத்திலே மிகுந்த சந்தோஷமாக இயேசு என்றென்றைக்கும் வசிக்கிறவராக இருக்கிறார். එපමණක්ද නොවේ, ගැලුම ලැබූ දේව දරුවෙකුගේ සිත තුළ සදාතනික මහත් වූ ප්‍රීතිය වන්නෝ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ සිත තුළ වාසය කරන බවයි. അത് മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ, If we have to rejoice with bridegroom Jesus Christ who will appear in the clouds, மேகத்திலே வெளிப்பட போகின்றான இயேசுவோடு கூட மணவாளனோடு நீங்கள் என்றென்றைக்கும் சந்தோஷப்பட வேண்டுமே. ஆனால் බලාකුළු ප්‍රකාශ වුණා යේසුස් වහන්සේ සමග සදාට ඔබ ප්‍රීති වන්න නම්, നിത്യതയിലെ നിത്യമായ സന്തോഷം നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, if we have to obtain that eternity and the eternal joy, நித்தியத்திலே நித்தியமான சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே. ஆனால் සදාකාලික ප්‍රීතිය සන්තෝෂය අප ලබා ගන්නට නම්, ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ്, എന്നാൽ നിത്യമായ ജീവിതം നിത്യതയിൽ യേശുവോട് കൂടെയാകുന്നു. this world, this life on this world is temporal, but our eternity is the eternal life with Jesus. இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையானது நிலையற்றதாக இருக்கின்றது. ஆனால் இயேசுவோட நித்தியமான வாழ்க்கை நித்தியமாக இருக்கின்றது. මෙලෝකේ අපේ ජීවිතය తాවකාලිකයි, නමුත් යේසුස් වහන්සේ සමග අප ගත කරන්නට යන ජීවිතය සදාතනිකයි. ആ നിത്യമായ സന്തോഷം നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കണം. If we have to obtain that eternal joy, we have to be saved first of all, and we have to obtain that joy of salvation. அந்த நித்திய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே. ஆனால் முதலாவதாக ரட்சிக்கப்பட்டு ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். එම සදාතනික ප්‍රීතිය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ ගැලවීම ලබා ගැලවීමේ ප්‍රීතිය ලබාගෙන සිටීම අවශ්‍යයි. രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശവുമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സ്നാനം അവർ ഏൽക്കണം. Secondly, they have to take water baptism, which is the counsel of God, the commandment of Jesus Christ, and also the doctrine of the apostles. இரண்டாவதாக இயேசுனுடைய கட்டளையாக இருக்கின்றதான, தேவனுடைய ஆலோசனையாக இருக்கின்றதான, அப்போஸ்தலருடைய உபதேசமாக இருக்கின்றதான சரியான முழுக்க ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඊළඟට ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීම වන, දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස වන, යේසුස් වහන්සේගේ අනවන ඒ ගිල්වීමේ වතුර බෞතිස්මය ලබා ගැනීම අවශ්‍යයි. ഈ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന ഈ വിശ്വാസ സ്നാനം, ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. When you are receiving water baptism, you have a great joy because you are receiving Jesus in your heart. இயேசுவோடு கூட சேர்கின்றதான இந்த பிரதான ஞானஸ்நான சத்தியத்திலே நீங்கள் சத்தியத்தை நீங்கள் கீழ்ப்படுகின்றன பொழுது பிரதான சந்தோஷம் உள்ளங்களிலே உண்டாகின்றதா இருக்கின்றது. ඔබ මේ වතුර බෞතිස්මය සත්‍යතාවයට කීකරු වෙනව අවස්ථාවේදී ඔබ මේ මහත් වූ ප්‍රීතිය ලබා ගන්නවා. ഈ വിശ്വാസ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നത് അത് സഭയോട്, CPM സഭയോട് ചേരുവാനല്ല, അത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനും അവന്റെ കൽപ്പനയും ആകുന്നു. You are not receiving this water baptism to join with this church or with the CPM, but to join with Jesus Christ and to obey his commandment. இந்த விசுவாச ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்வது என்பது இந்த CPM சபையோடு சேருவதல்ல, தேவனோடு கூட சேர்வதும் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிவதுமாய் இருக்கின்றது. ඔබ වතුර බෞතිස්මය ගන්නව අවස්ථාවේදී පෙන්තෙකොස්ත සභාවේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්නව නොවේ. ඔබ වතුර බෞතිස්මය ගන්නව අවස්ථාවේදී ඔබ යේසුස් වහන්සේ හා සමග එක් වෙන අතර උන්වහන්සේගේ ආඥාවට අවනත වීමයි. മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളന്റെ മണവാട്ടിയായി തീർന്ന് നിത്യമായ വാസം നിത്യതയിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Those who decide to become the bride of bridegroom Jesus Christ in these clouds and to have that of eternal joy, they need to take this water baptism. மகத்தில் வெளிப்பட போகின்றன இயேசு கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து நித்தியமாக நித்திய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் இந்த விசுவாச ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். වලාකුළු මැදින් ප්‍රකාශ වුණා යේසුස් වහන්සේ හා සමග සදාතනික ප්‍රීතිය භුක්ති විඳීමට ආශා වෙන්නව අය මේ වතුර බෞතිස්මය ලබා ගැනීමෙන් ලබන්නව එම ප්‍රීතිය අත්දැකීමද ලබා ගත යුතුයි. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8:39 നാം വായിക്കുമ്പോൾ, In Acts of the Apostles 8th chapter the 39th verse, அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 39ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்றோம். 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදයේ අප කියවන පරිදි എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ണനായിരിക്കുന്ന മഹാനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. the eunuch of the Ethiopian queen, he is reading the word of God.
எத்தியோப்பியருடைய ராஜஸ்திரியாக இருந்த ஒரு மந்திரியானவன் அங்கே தன்னுடைய வேதபோதி ஒன்றை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான். කන්දකී එතියෝපියේ නපුංසකයා විශුද්ධ ලිවිලි කොටස කියවමින් සිටියා. എന്നാൽ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസിനെ അതെ ആ ക്ഷണൻ ആ തേരിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഈ ഫിലിപ്പോസ് തന്നോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. But the eunuch invited evangelist Philip into his chariot, and Philip informed him about the gospel of Christ. சுவிசேஷனாகிய பிலிப்பு அவனுடைய ரதத்திலே சேர்ந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அவனுக்கு அறிவிக்க ஆரம்பித்தான். ඒ වගේම සුභාරංචි සේවකයෙකු පිලිප් ඔහුගේ රථය හා සමග එකතු වී ඒ මොහොතේදී ඔහුට සුභාරංචි පහදා දුන්නා. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇതാ വെള്ളം, ഞാൻ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിന് എന്ത് വിരോധം. When it was going so, when they on their way, when they saw a certain water, he was saying, what is refraining me? இவ்விதம் அவர்கள் வழிநடந்து போகையிலே தண்ணீர் உள்ள இடத்துக்கு வருகிறார்கள். அப்பொழுது அந்த மந்திரி, இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே, நான் ஞானஸ்நானம் பெற தடை என்னன்னு சொல்லி கேட்கின்றான். නපුංසකයා බොහෝ වතුර තිබෙන ස්ථානයක් දැක බෞතිස්ම කරනු ලබන්නට මට කවර බාධාවක් තිබේදයි කීවේය. നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. He replied, if thou believest with thine heart, thou can. அதற்கு பிலிப்பு, நீர் முழு இதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடையில்லை என்றான். අදහන්නේ නම් කවර බාධාවක් දැයි පිලිප් උත්තර දුන්නේය. ഉടനെ തേർ നിർത്തി അവർ രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഫിലിപ്പോസ് അതേ ആ ക്ഷണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. Immediately the chariot was stopped, and both of them went into the water, and Philip baptized eunuch. உடனடியாக ரதத்தை நிறுத்தி பிலிப்பு அந்த மந்திரிக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கின்றான். වහම රථය නවත්වා පිලිප් සහ නපුංසකයා දෙදෙනාම වතුරට බැස පිලිප් ඔහුට බෞතිස්මය ලබා දුන්නේය. സുവിശേഷമനുസരിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ആ ഷണ്ണൻ എത്രയും സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ വഴിക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. The eunuch who obeyed that gospel of Christ and took water baptism with great rejoicing when returned to his land. சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டான் அந்த மந்திரியானவன் அங்கே சந்தோஷமாக தன்னுடைய வழியை போனான். එනමුසකයා ප්‍රීතියෙන් සුභාරංචි පිළි අරගෙනමින් තමාගේ ගමන ඉතා ප්‍රීතියෙන් ගමන් කළේය. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി സന്തോഷപൂർണ്ണയായി തീരണമെങ്കിൽ ജലസ്നാനത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തെ അവർ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. If you have to have that immersed joy of the bride of Christ, you have to take that immersed water baptism. இயேசுனுடைய மணவாட்டியாகிய நித்திய சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமேயானால் ஞானஸ்நானத்திலுள்ள சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ මනාලේ ලෙසින් සදාකාලික ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට නම් ඔබ වතුර බෞතිස්මයට කීකරු විය යුතුයි. മൂന്ന്, അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. Thirdly, they should be rejoicing in the Holy Spirit. மூன்றாவது, அவர்கள் பரிசுத்தாவினிலே சந்தோஷிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். තුන්වෙනිව ශුද්ධාත්මාලිපේ කන්න කොටගෙන ඔබ ප්‍රීති විය යුතුයි. റോമർ 14:17 വായിക്കുമ്പോൾ, When we read Romans 14 chapter the 17th ரோமர் verse, 14ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 17ஆம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது, රෝම 14:17 වෙනි පදය අප කියන ලෙසින් ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല. the kingdom of God is not meat and drink. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. මත්විසාද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කෑමත් බීමත් නොව നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ. But righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிறதான சந்தோஷமாய் இருக்கின்றது. ධර්මිෂ්ඨකමද සමාදානයේද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කන්න කොටගෙන ප්‍රීතියද වේ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ, If we have to enter into that eternal joy as the bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியாக நித்திய சந்தோஷத்திலே பிரவேசிக்க வேண்டுமே ஆனால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලේ ලෙසින් සදාතනික ප්‍රීතියට ඇතුල් වන්න නම් പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയ ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കണം. we should be leading a joyful life, having the anointing of the Holy Spirit and getting filled in the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியை பற்றி பரிசுத்தாவினாலே நிறைந்தவர்களாய் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். ශුද්ධාත්මය ළමා ශුද්ධාත්මෙන් ආලිපෙන් පිරි ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. ഒരുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയാകുന്നു. When one receives the anointing of the Holy Spirit, the kingdom of God comes into his heart. ஒருவன் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்கிறான வேளையிலே தேவனுடைய ராஜ்யம் அவருடைய இதயத்துக்குள்ளே வருகின்றது. කෙනෙක් ශුද්ධාත්මාලිපේ ලබා ගන්නව අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඔහුගේ සිත තුළට පැමිණෙනවා. മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നു. Not only that, when he receives the anointing of the Holy Spirit, he is found within the kingdom of God. മാത്രമല്ല അവൻ பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்கிறான வேளையிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக வருகின்றான். විතරක් නෙවෙයි ඔහු ශුද්ධාත්මාලිපේ ලබා ගන්නව අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුළට පැමිණෙනවා. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്താൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിലും ദൈവരാജ്യം നമ്മിലുമായി തീരുന്നു. Through the
anointing of the Holy Spirit, by faith, the kingdom of God comes into our heart and we are found within the kingdom of God. பரிசுத்தாவியை பற்றி விசுவாசத்தினாலே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளும் தேவனுடைய ராஜ்யம் நமக்குள்ளும் வருகின்றது. ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾಲಿಪೆ ಲබන විට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය අප තුලට පැමිණෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුලට අප පැමිණෙනවා. രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്തെക്കാൾ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്തെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. We receive greater joy when we receive the anointing of the Holy Spirit than the joy of the salvation and the joy when we receive the water baptism. நாம் ரட்சிக்கப்படும்போது உண்டான சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் பெறும்போது உண்டான சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிகமான சந்தோஷத்தை பரிசுத்த நபிச்சதங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வழியில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்றோம். ගැලව ලැබූ අවස්ථාවේදී අප ලබාගත් ප්‍රීතියටත් වඩා වතුරු බෝධිස්මේ ලබාගත් අවස්ථාවේ අප ලැබූ ප්‍රීතියටත් වඩා ශුද්ධාත්මාලිපේ ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අප ලබන ප්‍රීතිය අති මහත්. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ സന്തോഷത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാകുന്നു. I still remember the joy I received when I was anointed with the Holy Spirit. நான் பரிசுத்த நபிச்சத்தை பெற்றுக்கொண்டான வேளையிலே பெற்றுக்கொண்ட நான் அடைந்தான சந்தோஷத்தை இப்பொழுது நான் நினைக்கின்றேன். මා ශුද්ධාත්ම ලැබූ අවස්ථාවේදී මා එදින ලැබූ ප්‍රීතිය ගැන මා සිහිපත් කරමි. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിട്ടും എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. After the meeting, when all got up, I was not able to get up. கூட்டம் முடிந்து எல்லோரும் எழுந்து சென்று விட்டார்கள். என்னாலே எழுந்து செல்ல முடியவில்லை. රැස්වීම අවසානයේ සියලු දෙනාම නැගිට පිටත්ව ගියා. මට නැගිට ගැනීමට පවා නොහැකිව සිටියා. ഞാൻ വീണ്ടും തുടർന്നും അതേ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. I was continuing in the unknown tongues and speaking to the Lord. நான் தொடர்ந்தும் அந்நிய பாஷைகளை பேசி நான் தன்னோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தேன். මම දිගටම අඛණ්ඩ අන්‍ය භාෂාව කතා කරමින් උන්වහන්සේ තුල ප්‍රීති වෙමින් සිටියා. ചിലർ വന്ന് അതെ എന്നെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്ക് പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ When some came and held me and said, let's go. சிலர் வந்து என்னை பிடித்து போகலாம் என்று சொன்ன வேளையிலே සමහර අය මට අතගස ඇති යන්න පුළුවන් කියා කී අවස්ථාවේ ഞാൻ തുടർന്നും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I was continuing in that unknown tongues. அப்பொழுது நான் தொடர்ந்து அந்நிய பாஷையிலே பேசிக்கொண்டே இருந்தேன். මම ඒ මොහොතේ අන්‍ය භාෂාව කතා කරමින් සිටීමි. വീണ്ടും അവർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു എഴുന്നേൽക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ്. Again they compelled me and said, let's arise. மறுபடியும் அவர்கள் வற்புறுத்தி எழுந்திருக்கும்படியாக சொன்னார்கள். අවුන් නැවත මට දඬු කර සරින කියා පැවසුවා. ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവേ എനിക്ക് ലോകം വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നീ മതിയെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. Knowingly or unknowingly, I was lifting up my hands and saying, Lord, I don't want this world or anything of this world. I just want you. நான் என்னை அறியாதவனாகவே பரலோகத்துக்கு நேராக நான் கரங்களை உயர்த்தினவனாக உலகம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு போதும் என்று நான் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தேன். ඒ අවස්ථාවේදී මම මගේ අත් විදහමින් ස්වාමිනී මට ලෝකේ එපා, මට කිසිවක් එපා, මට ඔබ පමණක් සෑහේ කියා පැවසෙමි. ഞാൻ ലോകത്തെ വളരെ അധികം അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. I was a person who desired to experience the world greatly. நான் உலகத்தை அதிகமாக அனுபவிக்க விரும்பினான ஒரு நபராக இருக்கின்றேன். මම ලෝකේ අධික වශයෙන් භුක්ති විඳීමට ප්‍රිය වුණා මනුෂ්‍යෙක්ව සිටියා. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ സകല സന്തോഷത്തെക്കാളും ഒരു വലിയ സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. But when I received the anointing of the Holy Spirit, I obtained a greater joy than any other joy of this world. Hallelujah. ஆனால் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சந்தோஷங்களை பார்க்கிலும் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை நான் பிரஸ்தாவின் மூலம் என்னுடைய உள்ளத்திலே பெற்றுக்கொண்டேன். ஹல்லேலூயா. ලෝකේ ලැබූ සියලු සැපත ප්‍රීතියට වඩා ශුද්ධාත්මාලිපේ ලැබූ ඒ දවසේ මා අති මහත් ප්‍රීතියක් ලබා ගත්තා. හලෙලූයා. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവജനമേ നീ ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Oh people of God who have received the anointing of the Holy Spirit will shout hallelujah. அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளையே வல்லமையாக ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்வாயாக. දේව දරුවනි බලවත් ලෙස හලෙලූයා කියමු. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ഇതുവരെയും പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഇത് നാം പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Tonight we are going to obtain a greater joy than the joy that you have received so far. நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷங்களை பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை நாம் சீக்கிரமாக பெற்றுக்கொள்ள போகின்றோம். ඔබේ ප්‍රීතියට වඩා අති මහත් ප්‍රීතියක් ඉතාමත් ඉක්මනට අප ලබා ගන්නට යනවා. ഈ ആത്മിക സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് മുൻപ് ദാവീദ് പറയുകയാണ്. About the spiritual joy, David is saying. இந்த ஆவிக்குரிய சந்தோஷத்தை குறித்து முன்பதாகவே தாவீது சொல்லி இருக்கின்றார். මේ ප්‍රීතිය පිළිබඳව දාවීද් කලින් සඳහන් කර තිබෙනවා. സങ്കീർത്തനം 4:7 താൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. In Psalm 4th chapter the 7th verse he is saying, thou hast put gladness in my heart more than in the time that their corn and their wine increased. 4ஆம் சங்கீதத்தினுடைய 7ஆம் வசனத்திலே தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகியிருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும்
அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்திலே தந்தீர். ගීතවලිය 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ ඔවුන්ගේ ධාන්‍ය හා මුද්‍රික පානීය වැඩි වූ කල්හි ඔවුන්ට ඇති ප්‍රීතියට වඩා ඔබ මාගේ සිතේ ප්‍රීතියක් ලූසේකයි දාවිද් කියා තිබෙනවා. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി നിത്യമായ സന്തോഷം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷവും പോരാ, തുടർന്നും ചില സന്തോഷങ്ങൾ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. If we have to obtain the eternal joy as the bride of Christ, this joy is not enough. We need to obtain some more greater joy. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியாக நாங்கள் நித்தியமான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் போதாது. நாம் இன்னும் சில அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சந்தோஷத்தை பெற வேண்டும். ලෙස සදාතනික ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට නම් අප ලැබූ අත්දැකීම් නොසැහේ අපි තව ඒ අතිමහත් ප්‍රීතිය ලබන්නට තව අත්දැකීම් ලබා ගත යුතු වේ. തുടർന്ന് അവർ ആരാധനയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ സന്തോഷം പ്രാപിക്കണം. Continuing in the spirit, they should be obtaining the joy in the house of the Lord. ஆவியப்பட்டவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆராதனையிலே தன்னுடைய ஆலயத்திலே சந்தோஷிக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். සුද්ධාත්ම ලැබුවන් නමස්කාරමේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ උන්වහන්සේගේ ගෘහේ අඛණ්ඩවම ප්‍රීති වෙමින් පසුවිය යුතුයි. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് അവർ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളണം. They should go into the house of the Lord along with the saints of the Lord. They should be worshiping and obtaining the joy of the Lord. அவர்கள் தன்னுடைய ஆலயத்துக்கு சென்று அங்க இருக்கிற பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்து சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට යමින් ශුද්ධවන්තයන් සමග එක් වී උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමින් මේ ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිය යුතුයි. 122 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. In Psalm 122 it is written, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. 122 சங்கீதத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அவர்கள் எனக்கு சொன்ன பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்று படிக்கின்றோம். ගීතවලිය 122 ස්වාමින්ගේ ගෘහයට යමුයයි ඔවුන් මට කී විට මම සන්තෝෂ වීමි යනුවෙන් කියා තිබෙනවා. അതെ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സകല ദുഃഖങ്ങളും മറന്ന് അവർ ജീവിക്കുന്നു. They are going to the house of the Lord. They are rejoicing, worshiping and forgetting all their sorrow and toil. அவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு சென்று கர்த்தரை ஆராதித்து சந்தோஷித்து சகல துக்கங்களை மறந்து களி கூறுகின்றார்கள். ඔවුන් ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෘහයට යමින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමින් තිබෙනා සියලු දුක සංකා වේදනා අමතක කර ප්‍රීති උද්දාමයට පත්වනවා. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുന്നു, ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. They are praying and rejoicing, praising and rejoicing, worshiping and rejoicing and hearing the counsel of God and rejoicing. Thus they are leading a joyful life. அவர்கள் ஜெபித்து சந்தோஷிக்கிறார்கள், கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து சந்தோஷிக்கிறார்கள், கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு தன்னுடைய ஆலோசனை கேட்டு சந்தோஷித்த விதமாக சந்தோஷத்தினாலே அவர்கள் ஜீவிக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසා ප්‍රීතියට පත් වෙනවා. උන්වහන්සේට ස්තුති කර ප්‍රීතියට පත් වෙනවා. යාඥා කර ප්‍රීතියට පත් වෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ මන්ත්‍රණයට සමන් දීමෙන් ඔවුන් මෙලෙස ප්‍රීතිය අත්දකිනවා. അവർ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് സന്തോഷമില്ല. അവർ പിന്നെയോ അവർ ദൈവസന്നിധിയിലെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. When they are working in their office or in their house, they have no joy, but they are desiring the joy in the house of the Lord and the presence of the Lord. அவர்கள் காரியத்தை வேலை செய்யும் பொழுதோ வீட்டில் இருக்கும் பொழுதோ சந்தோஷப்படுகின்றதில்லை, தன்னுடைய சமூகத்திலே வந்து மகிழ்ந்து களிகூர்ந்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள். ඔවුන් රැකියාවේදී ඔවුන් නිවසේදී ප්‍රීති වෙනවා නොවේ උන්වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතිය ලබා ගන්නවා. സങ്കീർത്തനം 16:11 വായിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുണ്ട്. In Psalm 16 chapter the 11th verse we find, in the presence of the Lord there is fullness of joy. 16 சங்கீதத்தினுடைய 11 வசனத்திலே அங்கே கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே பரிபூரணமான ஆனந்தம் உண்டு என்று படிக்கின்றோம். ගීතවලිය 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතියේ සම්පූර්ණකම තිබෙන බව කියා තිබෙනවා. ദൈവമക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് മുഴങ്കാൽ മടക്കി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സന്തോഷപൂർണ്ണമായി തീരുന്നു. The people of God, when they come to the presence of the Lord, bend their knees and worship and pray unto the Lord, their heart is filled with the fullness of joy. தேவனுடைய ஜனங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்து
கர்த்தரின் சத்தத்தை கேட்கின்றன வேளையிலே அவர்கள் இருதயங்கள் பரிபூர்ணமான சந்தோஷத்தினாலே நிரம்புகின்றது. උන්වහන්සේගේ සෙනඟ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට උන්වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ යාඥා කර ස්තුති කර උන්වහන්සේගේ වචනයට හඬට සමන් දෙන විට ඔවුන්ගේ හදවත් ප්‍රීතියෙන් පිනා යනවා. ആ ദൈവസന്നിധിയിലെ ആലയത്തിലെ സന്തോഷത്താൽ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും മാറിപ്പോകുന്നു. Joy out of the temple of God. Because of that, they are forgetting their sorrow and pain. தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருக்கின்றதான அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கின்ற சந்தோஷத்தினாலே அவர்கள் துக்கங்கள் வேதனைகள் எல்லாம் மாறி போகின்றது. දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔවුන් විඳින්නා අත්විඳින්නා ඒ ප්‍රීතිය කන්නකොටගෙන දුක සංකා සෝක සියල්ලම ඔවුන් අමතක කරනවා. അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദനയും ക്ഷീണവും അവർ മറന്നു പോകുന്നു. They are forgetting pain and tiredness from their body. அவர்கள் சரீரத்தில் இருக்கின்றதான எல்லா வேதனைகள் களைப்புகள் எல்லாவற்றையும் மறந்து போகிறார்கள். ඔවුන්ගේ ශරීරයේ විඩා වෙහෙස මහසි සියල්ල ඔවුන් අමතක කරනවා. പ്രിയ ജാഫ്നായിലെ ദൈവജനമേ, Oh people of God of this Japhna. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற தேவனுடைய ஜனங்களே, යාපනයේ වාසය කරනව දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගිනි. നിങ്ങൾ കഠിനമായ ശോധനയിൽ കൂടെ മുൻപോട്ട് പോയില്ലയോ? Didn't you go through fiery trials? நீங்கள் கடினமான சோதனைகளுக்கு கூட கடந்து போய் கொண்டிருக்கின்றீர்களா? ඔබගේ ගිනිමෙව පරීක්ෂා අමාරුකම් මැද ගමන් කරමින් සිටින්නේද? നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും അനവധിയായി ഉണ്ടായില്ലയോ? Didn't you encounter losses of millions? உங்களுக்கு பலவிதமான கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் உண்டாகி கொண்டிருக்கின்றதா? විවිධාකාර අලාභ පාඩුවලට මූණ පාමින් සිටිනවාද? എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിലെ സന്തോഷമല്ലയോ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തിയത്? But didn't the joy of the Lord's presence, didn't it strengthen you and empowered you? தேவனுடைய சமூகம் அல்லவா உங்களை பலப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றது. ඔබ දිරිමත් කර ඔබ ශක්තිමත් කර ඔබ ස්ථිරව රඳා පවත්වනු ලබන්නේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ප්‍රීතිය නොවේද? തുടർന്ന് നീ ദൈവാലയത്തിലെ ഈ ആരാധനയിലെ ദൈവസന്നിധിയിലെ സന്തോഷത്തിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. Never miss the worship in the house of the Lord. Never miss the worshiping in the presence of the Lord. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தன்னுடைய சமூகத்திலே சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அவருடைய சமூகத்துக்கு கடந்து வர வேண்டும். கடந்து வராமல் நீங்கள் சந்தோஷத்தை நிறுத்தக்கூடாது. ඔබ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මේ ප්‍රීතිය උන්වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මේ ප්‍රීතිය දිගින් දිගට මත්විදිය යුතුය. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിലും അവന്റെ സന്നിധിയിലും സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. Even though you have no cause for joy on this earth, rejoice in the presence of the Lord and in his sight. இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாத வழி இல்லை. நீங்கள் தொழில் சமூகத்திலே வந்து மிகுந்த சந்தோஷத்தை அனுபவித்துக் கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ලබන ප්‍රීතිය හැර මේ ලෝකයේ ඔබට ප්‍රීති වෙන ප්‍රීතියක් ලබා නැත. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ මේ ප්‍රීතිය අත්ව දකින්න. എത്രയും വേഗം നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ തീർന്ന് നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ മറന്ന് നമ്മുടെ മണവാളനോട് കൂടെ ചേരുവാൻ പോകുന്നു. Very soon we are going to be gathered with our bridegroom, forgetting our sorrow and our afflictions. அது சீக்கிரமே நம்முடைய துக்கங்களை நாங்கள் மறந்து வேதனைகள் இல்லாமல் நம்முடைய மணவாளன் கூட நாங்கள் சந்தோஷப்பட போகின்றோம். තාමත් ඉක්මනට අපගේ දුක වේදනා සියල්ල අමතක කර අපගේ මනාලය හා සමග අප සදාකාල ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙනවා. മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി നിത്യമായ സന്തോഷം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ If we have to obtain the joy as the bride of Christ, மாத்திரமல்ல கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியாக நித்தியமான சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே. ஆனால் විශ්වාසික මනාලය ලෙසින් සදාකාලික ප්‍රීතිය ලබා ගැනීමට නම් ദൈവത്തിന്റെ സകല പ്രമാണങ്ങളിലും അവന്റെ വചനങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കണം. we have to rejoice in all his verses and in all the commandments of the Lord. கர்த்தருடைய எல்லா பிரமாணங்களிலும் அவருடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். උන්වහන්සේගේ සීලම වචන සහ උන්වහන්සේගේ සීල ආඥා නියෝග තුල අප ප්‍රීති විය යුතුයි. ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ When we read Psalm first chapter, the first verse, முதலாம் சங்கீதத்தின் முதலாம் வசனம் வாசிக்கின்ற வேளையிலே පළවෙනි ගීතාවලිය පළවෙනි පරිච්ඡේදය අප කියවන පදේ කියවන අවස්ථාවේදී അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. blessed is the man who meditateth on his law day and night. கர்த்தருடைய வேதத்திலே இரவும் பகலும் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ස්වාමින්ගේ විවස්ථාවේ ප්‍රීතිවන්නා වූ රැදවල් මෙනෙහි කරනා වූ මනුෂ්‍ය ආශිර්වාද ලද්දේකිය. 119 162 വായിക്കുമ്പോൾ When we read Psalm 119, the 162nd verse, 119 சங்கீதம் 162 வசனத்திலே ගීතාවලිය 119 162 වෙනි පදේ අප කියවන විට ഒരു വലിയ കൊള്ള കണ്ടു കിട്ടിയവനെ പോലെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. we are rejoicing at thy word as one that findeth great spoil. பிரதான கொள்ளையிலே சந்தோஷப்படுகின்றது போல உம்முடைய வசனத்தில் நான் சந்தோஷப்படுகின்றேன். ඔබගේ මහත් කොල්ලයක් ලබන කෙනෙකු මෙන් ඔබගේ වචනේ මා ප්‍රීති වෙමියයි කියා තිබෙනවා. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ച് കേട്ട് ധ്യാനിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിച്ച് നീ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. Yes, hearing the word of God, meditating it and reading it, you glorify God and rejoice in that. நீங்கள் தன்னுடைய வசனத்தை வாசித்து கேட்டு தியானித்து
நீங்கள் சந்தோஷப்பட்ட கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்த வேண்டும். උන්වහන්සේගේ වචනේ අසා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවා මෙනෙහි කර උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල ඔබ ප්‍රීති සන්තෝෂ විය යුතුයි. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷകളും ശോധനകളും വരുമ്പോൾ നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു. When you encounter trials and temptations in your life, it is the word of God that will be strengthening you. உங்கள் வாழ்க்கையிலே சோதனைகளும் பரீட்சைகளும் வருகின்றன வேளையிலே உங்களை தைரியப்படுத்துவது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கின்றது. ඔබගේ ජීවිතේ සෝදිසි පරීක්ෂා එන්නව අවස්ථාවේදී ඔබව ධෛර්යමත් කර ශක්තිමත් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ වචනයයි. അക്ഷരീയമായ ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ അധികം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന ഈ ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുവീൻ. More than your literal food, you eat of this food that is the word of God and rejoice in it. எழுத்தின் பிரகாரமான உங்களுடைய அன்றாட ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் அதிகமாக ஆவிக்குரிய ஆகாரமாகிய தன்னுடைய வார்த்தையில் நீங்கள் வாசித்து சந்தோஷப்பட வேண்டும். දිනපතා ඔබගේ ශරීරයට උවමනා කරන්නව ආහාරයට වඩා ආත්මික ආහාරය වන්නා උන්වහන්සේගේ වචනේ කියවා ඔබ මෙනෙහි කළ යුතුයි. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി നിത്യമായ സന്തോഷത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് To obtain the eternal joy as the bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய மனவாட்டியாக நித்தியமான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය ලෙසට සදාතනික ප්‍රීතිය ඔබ ලබා ගන්නට ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലും ആലോചനയിലും സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചു കൊള്ളുക. lead your life rejoicing in the word of God and the counsel of God and glorifying him. தேவனுடைய வார்த்தையிலும் ஆலோசனையிலும் நீங்கள் ஜீவித்து கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේගේ වචනේ සහ මන්ත්‍රණය කන්නකොටගෙන ඔබගේ ජීවිතයෙන් උන්වහන්සේට ගෞරව කරන්න. ഇത് രാവും പകലും നമ്മുടെ ആഹാരമായി തീരട്ടെ. ഈ ആഹാരത്തിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. Let this be our food day and night, and do not miss it at any moment. இரவும் பகலும் இதுவே நம்முடைய ஆகாரமாக தீரட்டுக்கும் இந்த ஆகாரத்துக்கு குறைச்சல் உண்டாக வேண்டாம். මෙර දහවල් මේ අපගේ ආහාරය වේවා. ඒම ආහාරයට කිසිම හිඟයක් ඇති නොවේවා. എന്നാൽ മറ്റൊരു വലിയ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളണം. But we have to obtain another great joy also in our life. இன்னொரு மிகுந்த சந்தோஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும். තවත් මහත් ප්‍රීතියක් අපගේ ජීවිතය අප අත්දැකිය යුතුව තිබෙනවා. മണവാളനോട് കൂടി ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് To rejoice along with the bridegroom, மணவாளனோடு சேர்ந்து சந்தோஷப்படும்படியா මනාලය සමග ප්‍රීති වන්නට നിത്യ മണവാളനോടുകൂടെ നിത്യത മുഴുവനും നിത്യയുഗങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വാഴേണ്ടതിന് to eternally rejoice and reign with that eternal bridegroom, நித்திய மணவாளனோடு கூட நித்தியமாக நாங்கள் சந்தோஷப்பட்டு ஆளுகை செய்யும்படியாய் සදාතනික මනාලය සමග සදාකාලයට ප්‍රීති වී රජකම් කරන පිණිස നീ ഈ ഭൂമിയിലെ അല്പകാലം ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമനിമിത്തം കഷ്ടം സഹിച്ച് ആ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. endure sufferings for Christ Jesus on this earth and rejoice in that suffering. கொஞ்ச காலம் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்காக நீங்கள் பாடுகளை பட்டு அந்த பாடுகளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும். ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා මේ පොළවේ දුක් විඳ ඒ දුක් විඳීම තුළ ප්‍රීතිය ලැබිය යුතුයි. 1 പത്രോസ് 4:13 വായിക്കുമ്പോൾ In 1 Peter 4th chapter the 13th verse, முதலாம் பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் படிக்கும் பொழுது පළවෙනි පේත්‍රෝස් 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13වෙනි පදය අප කියවද්දී വേഗത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජස්සේ එළිදරව් වීමේදීත් නුඹලා ඊතා මහත් ප්‍රීතියකින් ප්‍රීතිවන පිණිස උන්වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ නුඹලා පංගුකාරයන් වන ප්‍රමාණයට ප්‍රීති වේයල්ලා. கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் சந்தோஷப்படுங்கள். ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. rejoice in as much as ye are the partakers of Christ's sufferings. கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதனால் சந்தோஷப்படுங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීමට නුඹලා පංගුකාරයන් වන බැවින් ප්‍රීති වන්න. നമ്മുടെ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുകൾ സഹിച്ചവനാകുന്നു. Our Jesus has endured sufferings for us. நம்முடைய இயேசு நமக்காக பாடுகளை சகித்தவராக இருக்கிறார். අපගේ යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා දුක් ඉසිලුව උතනන් වාසව සිටනවා. ഗത്സമന മുതൽ കാൽവരി വരെയും താൻ വളരെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചു. He endured much sufferings right from Gethsemane until that Calvary. கெத்செமனே முதல் கல்வாரி வரைக்கும் நம்முடைய இயேசு அதிகமான பாடுகளை சகித்தார். ගෙත්සමනේ සිට කල්වාරි කුරුසේ මරණය දක්වා අපගේ යේසුස් වහන්සේ අති දුක් විඳසේක. നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും നമ്മെ തന്നെ പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിനും ആകുന്നു അവൻ ഈ പാടുകളൊക്കെയും സഹിച്ചത്. He endured all these sufferings to redeem us, to sanctify us and to make us like himself. நம்மை மீட்டெடுக்கும்படியாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படியாகவும் நம்மை தம்மை போல மாற்றும்படியாகவும் தான் அவர் இத்தனை பாடுகளையும் பட்டார். අපව පවිත්‍ර කිරීම සඳහාත් අපව උන්වහන්සේ සන්තක කර ගැනීම සඳහාත් මෙලෙසින් උන්වහන්සේ මේ දුක් විඳීම ඉසලෝසේක. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തമായി സുവിശേഷം നിമിത്തമായി വിശ്വാസം നിമിത്തമായി ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ പാടുകൾ പെട്ട് ജീവിച്ചു
സഹിച്ചുകൊള്ളണം. Therefore we ought to suffer on this earth for the sake of Christ, for the sake of gospel and for the name of the Lord. ஆகையினாலே கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தமாக சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக நானும் நீங்களும் பாடுகள் பட்டு ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය නිසාත් සුභාරංචිය නිසාත් අප යේසුස් වහන්සේගේ නාමය උදෙසා මේ දුක් විඳීම් මැදින් යා යුතුව තිබෙනවා. വിവിധമായ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ When we pass through diverse kinds of afflictions, பலவிதமான உபத்திரவங்களுக்கூடாக நாங்கள் கடந்து போகின்றதான வேளையிலே මේ වගේ ඉතා දුක් පීඩා මැද අප ගමන් කරදී ശാരീരികമായ കഷ്ടങ്ങളും മാനസികമായ കഷ്ടങ്ങളും അകത്തും പുറത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ when we encounter physical troubles, emotional turmoils inside and outside, அங்கே சரீரத்திலே பலவிதமான கஷ்டங்களும் மனதிலே போராட்டங்களும் உள்ளும் புறமுமாக சம்பவிக்கின்றதான வேளையிலே ශරීරයේ නොයෙකුත් ආකාර රෝග පීඩාවන් සහ මනසේ ඇතුළත් තියෙන පිටනොත් නොයෙකුත් ආකාර පීඩාවලට අප මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී പ്രിയ ദൈവജനമേ, നീ മനുഷ്യനെ നോക്കരുത്, പുറകോട്ട് നോക്കരുത്. അതെ, നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുപെട്ട യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളണം. beloved people of God, do not look unto the face of man, do not look back, look unto the face of Jesus who endured sufferings for us. பிரியமானவருடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வேளைகளில் எல்லாம் மனுஷரை நோக்கி பார்க்க கூடாது, நீங்கள் பின்னிட்டு பார்க்க கூடாது. உங்களுக்காக கஷ்டம் சகித்ததான இயேசுவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். එවන් අවස්ථාවේදී ප්‍රේමවන්තනි අප නැවත පිටිපස්ස හැරී නොබැලිය යුතුයි. ඒ වගේම මනුෂ්‍යයාගේ මුහුණ නොබැලිය යුතුයි. අප උදෙසා දුක් ඉසිලු යේසුස් වහන්සේගේ මුහුණ දෙස බැලිය යුතුයි. നാം അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. Even when we are looking unto his face, we will be able to see that he is always looking upon us. நாங்கள் அவரை நோக்கி பார்க்கின்ற வேளையிலே அவர் எங்களை நோக்கி பார்க்கின்றதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும். අප උන්වහන්සේගේ මුහුණ දෙස බලන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අප දෙස බලා සිටිනව අන්දම අපට දැකගත හැකි වනවා. സ്തെഫാനോസിനെ ശത്രുക്കൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവൻ മരിക്കാറായപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി. When Stephen was stoned by his enemies and when he was about to give up his ghost, he looked up to heaven. ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகின்ற வேளையிலே அவன் தன்னுடைய கண்களை பரலோகத்துக்கு நேராக ஏறெடுத்தான். ස්තේපන්ට ගල්ගසා මරණු ලබන ওই අවස්ථාවේදී ස්තේපන් තමාගේ දැස ස්වර්ගයේ දෙසට යොමු කළා. അവൻ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞവരെ നോക്കിയില്ല, അവന്റെ മേൽ വീണ കല്ലുകളെ കണ്ടില്ല. അവൻ കണ്ടത് യേശുവിനെ മാത്രമായിരുന്നു. He did not look unto the ones who were stoning him. He did not see the stones that were falling upon him. He only saw his Jesus. அவன் கல்லெறிந்தவர்களை காணவில்லை, தன்மேல் வந்து விழுந்தான கல்லுகளை நோக்கி பார்க்கவில்லை. அவன் நோக்கி பார்த்தது இயேசுவாக இருக்கின்றார். ඔහු තමාට ගල් ගසන්නව මනුෂ්‍ය දෙස බැලුවේ නැත. තමා වෙත එල්ලවන්නව ගල් දෙස බැලුවේ නැත. ඔහු තමාගේ දෙනෙත් යොමු කළේ යේසුස් වහන්සේ වෙතය. ഈ സുവിശേഷ നിമിത്തമായി നിനക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീ യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊള്ളുക. When you encounter sufferings because of this gospel, you look unto the face of Jesus and rejoice in him. இந்த சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வருகின்றன வேளையிலே இயேசுவை நோக்கி பார்த்து சந்தோஷம் அடையுங்கள். සුභාරංචි නිසා දුක් විඳීමලට ඔබ මුහුණ දෙන අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් ප්‍රීති සන්තෝෂ වන්න. ഇത് നമുക്ക് നിത്യമായ ഒരു തേജസ് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Yes, we are going to obtain an eternal glory. நமக்கு ஒரு நித்தியமான மகிமை கிடைக்க போகின்றது. අප උදෙසා සදාකාලික තේජසක් තබා තිබේ. അവനോടുകൂടെ സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ പോകുന്നു. If we are enduring sufferings along with him, we are going to reign along with him. அவரோடு கூட நாங்கள் பாடுகளை சகிப்போமேயானால் நாங்கள் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம். අප උන්වහන්සේ සමග දුක් විඳිමු නම් දුක් ඉවසමු නම් උන්වහන්සේ සමග රජකම් කරමු. പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരെ, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ നാളുകളിൽ നിന്നെ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ ദൈവം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ നീ സന്തോഷത്തോടെ അത് സഹിച്ചുകൊള്ളുക. Beloved servants of God, beloved people of God, if in these days the Lord is leading through sufferings, you rejoice in that. பிரியமானவருடைய ஊழியக்காரரே, பிரியமானவருடைய ஜனங்களை இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் உங்களை கடினமான பாதை கூட நடத்துவாரே, ஆனால் நீங்கள் மகிழ்ந்து களிகூருங்கள். ප්‍රිය දේව සේවකිනි, ප්‍රිය අදිලවන්තුනි, මේ කාලේදී උන්වහන්සේ අමාරු මාර්ග ඔස්සේ දුක් විඳීම ඔස්සේ ඔබව ගෙනියන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ඔබ ප්‍රීති සන්තෝෂයට පත්වන්න. ഒരിക്കൽ യേശു എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. Let me tell you one more subject in which Jesus spoke to me and let me conclude. ஒரு முறை என்னுடைய இயேசுவோடு கூட பேசின காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி நான் நிறுத்தட்டும். වරක් යේසුස් වහන්සේ මා සමග කතා කළා කාරණේ ඔබට පවසමින් මා අවසන් කරමි. ഒരു ദർശനത്തിൽ യേശു എന്നോട് ചോദിച്ചു, നീ എനിക്കായി സഹിക്കുമോ എന്ന്. In a vision, Jesus asked me, will you endure sufferings for me? ஒரு முறை இயேசு என்னை பார்த்து நீ எனக்காக பாடுகளை சகிப்பாயா என்று கேட்டார். යේසුස් වහන්සේ වරක් මා දෙස බල ඔබ බෞද්ධ දුක් විසලන්නේ දැයි කියා ප්‍රශ්න කළසේක. കർത്താവേ, ഞാൻ സഹിക്കും എന്ന് യേശുവോട് പറഞ്ഞു. I said, Lord, I will endure and I will endure it.
ஆண்டவரே உமக்காக நான் பாடலை சகிப்பேன் என்று அவரை பார்த்து சொன்னேன். ස්වාමිනී මම ඔබ උදෙසා දුක් උසලන්නේ මේ කියා මා උත්තර දුන්නෙමි. വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ സഹിച്ചതുപോലെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുമോ എന്ന്. Again I was asked, as I endured sufferings, will you endure sufferings for my name? மறுபடியும் என்னை பார்த்து நான் சகித்தது போல எனக்காக நீ பாடுகளை சகிப்பாயா என்று கேட்டார். නැවත වතාව මා දෙස බලා මා ඉසුළු ලෙසින්ම ඔබ මා උදෙසා දුක් උසලන්නේද කියා ප්‍රශ්න කළසේක. ഞാൻ സഹിക്കും കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മൂന്നാമതും യേശു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാകുന്നു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുമോ? I replied, Lord, I will endure it. But the third time again Jesus asked me, will you endure sufferings for my name's sake? நான் சகிப்பேன் என்று சொன்னேன். கர்த்தர் மூன்றாவது முறையாக நீ எனக்காக பாடுகளை சகிப்பாயா என்று கேட்டார். ඔසලමේ කීවිට නැවත වතාවක් මා උදෙසා ඔබ දුක් උසලන්නේදයි තුන්වෙනි වරටත් උන්වහන්සේ මගෙන් ප්‍රශ්න කළසේක. അപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ കൃപ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. Then sorrowfully I said, as Peter said, Lord, you know everything and we just need to provide me grace. அன்றைக்கு பேதுரு சொன்னது போல நான் துக்கத்தோடு கூட கர்த்தாவின் அறிவீரல்லவா, நீர் எனக்கு கிருபை கொடுப்பீரே, ஆனால் நான் அவிதமாக செய்வேன் என்று சொன்னேன். එදා මා පේත්‍රස් වෙන් මමත් උන්වහන්සේට උත්තර දෙමින් ඉතා ශෝකෙන් ස්වාමිනී සියල්ල ඔබ දන්නේය මා ඔබ උදෙසා දුක් උසලන්නේමයි කිවෙමි. അപ്പോൾ യേശു എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. Then Jesus replied unto me, அப்பொழுது இயேசு என்னோடு விதமாக சொன்னார், එවිට උන්වහන්සේ මට මෙසේ කීසේක. നീ സഹിക്കും, അത് സത്യമാകുന്നു. you will endure, that is a fact. நீ சகிப்பாய், அது உண்மைதான். ඔබ උසලනවා ඒ සත්‍යයි. എന്നാൽ നീ സന്തോഷത്തോടെ മൗനമായി പിറുപിറുക്കാതെ സഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. But you have to joyfully endure it without murmuring, and you have to endure that suffering. நீ சந்தோஷமாக முறுமுறுக்காமல் மௌனமாக நீ சகிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு சொன்னார். නමුත් ඔබ ප්‍රීතියෙන් නොකොඳුරා නිහඬව මේ උසලන්නේදයි මගෙන් ඇසූසේක. പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരെ, പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു നിന്നോടും ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയാകുന്നു. Tonight Jesus is asking to you and you, oh beloved servants of God, beloved brethren, beloved sisters. பிரியமான ஊழியக்காரரே, பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, தன்னுடைய ஜனங்களே, இந்த இரவுகளிலே இயேசு உங்களை பார்த்து இதே பிரகாரமாய் கேட்கின்றார். දේව සේවකයනි, ප්‍රේමවන්තනි, සහෝදර සහෝදරිනි, යේසුස් වහන්සේ මේ රාත්‍රියේ ඔබගෙන් මෙසේ ප්‍රශ්න කරනවා. ഞാനും നിങ്ങളും സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യേശുവിന് നന്നായി അറിയാം. Jesus very well knows that you and I are suffering. நானும் நீங்களும் சகிப்போம் என்று இயேசு நன்றாக அறிந்திருக்கின்றார். ඔබත් මාත් මේ උසලන බව යේසුස් වහන්සේ ඉතා හොඳින්ම දන්නාසේක. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവൻ നമ്മോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ മൗനമായി സഹിക്കുമോ? But tonight he is again asking you, will you endure that suffering for my sake, so joyfully and without murmuring and silently? ஆனால் இந்த இரவிலே மறுபடியும் இயேசு கேட்கிறார், நீ எனக்காக சந்தோஷமாக மௌனமாக பாடுகளை சகிப்பாயா என்று கேட்கிறார். නමුත් උන්වහන්සේ ප්‍රශ්න කරන්නේ සතුටින් නිහඬව ඔබ නොකොඳුරා දුක් උසලනවාද යන්නයි. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. Let us be glad and rejoice and give honor unto the Lord. நாம் சந்தோஷமாய் களிகூர்ந்து கர்த்தருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். අප සියලු දෙනා ප්‍රීති සන්තෝෂ වී උන්වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා ഇതാ කරමු. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. Behold, the marriage of the Lamb has come. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாணம் வந்தது. බැටළු පැටවනන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. ഇതാ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവനായി കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു. He is going to appear soon to gather the saints who are rejoicing in him, enduring sufferings for his name's sake. தேவனுடைய சித்தம் செய்து அவருக்காய் பாடுகளை சகிக்கின்றதான பரிசுத்தவான்களுக்கு அவர் மிகவும் வேகமாக வரப்போகிறார். දේව කැමැත්ත ඉටු කරමින් යේසුස් වහන්සේගේ නාමය උදෙසා දුක් ඉසිලු සුද්ධවන්තයන් උදෙසා යේසුස් වහන්සේ ඉතා ඉක්මනින් එනසේක. സകല ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും മറന്ന് നാം യേശുവോട് കൂടെ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ സിയോനിൽ നിത്യമായി വാഴുവാൻ പോകുന്നു. Forgetting all our sorrow and pain, we are going to eternally reign with Jesus on Zion and எல்லா Jerusalem. துக்கங்கள் வேதனைகளை நாங்கள் மறந்தவர்களாக நாங்கள் எருசலேமிலும் சீயோனிலும் இயேசுவோடு நாங்கள் ஆளுகை செய்ய போகின்றோம். සියලුම දුක වේදනා ශෝක පහවි සියෝනේ සහ යෙරුසලමේ සදාට යේසුස් වහන්සේ සමග අප ප්‍රීති වනවා ඇත. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ. Tonight you rejoice. இன்று இரவிலே சந்தோஷப்படுங்கள். රාත්‍රියේ ප්‍රීති වන්න. സന്തോഷത്തിന് നാൾ നമുക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നു. The days of rejoicing and gladness is going நம்முடைய to come. மகிழ்ச்சியின் நாள் நமக்கு வரப்போகின்றது. ප්‍රීති දවස් ඉතා ළඟමින් තිබෙනවා. സന്തോഷത്തിന്റെ വാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. We are going to obtain the reign of joy. சந்தோஷத்துடைய ஆளுகை நமக்கு கிடைக்க போகின்றது. ප්‍රීතිදායක අඩු කිරීමක් අපට ලැබෙන්නට යනවා. നമ്മുടെ ദുഃഖവും വേദനയും എല്ലാം മാറി പോകുവാൻ സമയമായി. It's time for our sorrow and pain to flee. நம்முடைய துக்கங்கள் கவலைகள் எல்லாம் மாறி போகின்ற சமயம் வந்துவிட்டது. දුක වේදනා අපගෙන් පහවි යන්නා වූ වේලාව ළඟ ഇതാ ഇനി තිබෙනවා. ദുഃഖമില്ല, വേദനയില്ല, രാത്രിയില്ല,
ஒண்ணுமே இல்ல. Now there is no more sorrow, pain or no night. இனி துக்கம் இல்லை, வேதனை இல்லை, இரவில்லை, ஒன்றுமே கிடையாது. තවත් දුකක් නැත, වේදනාවක් නැත, රාත්‍රියක් නැත. ഇതാ කිසිවක් නැත. കണ്ണുനീരും നിലവിളിയും കഷ്ടതയും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നു. We are going to enter into that land where there is no tears, no pain or no wailing. கண்ணீர் இல்லாத, அலறுதல் இல்லாத, வருத்தமில்லாத நாட்டுக்குள்ளே நாம் போக போகின்றோம். කඳුලක් දුකක් වේදනාවක් ඇඬීමක් නැත්තව ස්ථානිකට අප යන්න ഇതാ යනවා. നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചവൻ തേജപൂർണ്ണനായി തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു. Jesus who endured sufferings for us, he is going to come as in the cloud glory to gather his church. நமக்காய் பாடுகளை சகித்தவர் நம்மை மகிமையிலே சேர்க்கும்படியாக പ്രിയ வரப்போகிறார். ദൈവജനമേ, තරන් වාසේ මහිමෙන් වළක්කුල් මැද තේජසින් ප්‍රකාශ වන්නට යනවා. പ്രിയ ദൈവജനമേ, സന്തോഷിച്ചവന് മഹത്വം കൊടുക്കുവീൻ. Beloved people of God, rejoice and give glory unto God. தேவனுடைய ஜனங்களே சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். සනගිනි ප්‍රීති වෙමින් උන්වහන්සේට ගෞරව දෙන්න. റോമർ 12:12 വായിക്കുന്നു, നിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ. In Romans 12 chapter the 12th verse we find, rejoice in your hope. ரோமர் 12:12 படிக்கின்றோம், நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள். රෝම 12:12 කියා තිබෙන පරිදි ප්‍රීතියේ බලාපොරොත්තුවේ ප්‍රීති වන්න. പ്രിയ ശുശ്രൂഷകരെ, ദൈവജനമേ, നിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. Beloved servants of God, people of God, rejoice in your hope. பிரியமான ஊழியர்களே, விசுவாசிகளே, நம்பிக்கையிலே சந்தோஷப்படுங்கள். ප්‍රිය සේවකිනි, අදිනවන්තනි, බලාපොරොත්තුවේ ප්‍රීති වන්න. ഇത് നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ പോകുന്നു. Behold, our joy is going to be நம்முடைய perfect. சந்தோஷம் நிறைவடைய போகின்றது. අපේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වන්නට යනවා. ഇതാ നിത്യമായ ജീവിതവും നിത്യമായ സന്തോഷവും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. We are going to get that eternal reigning and eternal joy. நித்திய ஜீவியம், நித்திய சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்க போகின்றது. සදාකාල ජීවනය, සදාකාල ප්‍රීතිය අපට එහිදී ලැබෙන්නට යනවා. ഇന്ന് രാത്രി നീ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി പോക. Tonight we will return with joy. உன் இரவிலே சந்தோஷமாய் திரும்பி போங்கள். මේ රාත්‍රියේ ප්‍රීතියෙන් යුක්තව හැරී යන්න. ഇതാ നിന്റെ ഭയം ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. The Lord is saying, I have removed your sorrow. இதோ உன்னுடைய துக்கத்தை நான் மாற்றி இருக்கிறேன். මෙන්න මේ රාත්‍රියේ ඔබගේ ශෝකය මා පහ നിന്റെ කෙරුවෙමි. നിരാശയും അധൈര്യവും ഞാൻ ഇതാ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. The Lord has removed your despair and your hopeless situation. உன்னுடைய நம்பிக்கை இல்லாத வாழ்க்கையை நான் மாற்றி இருக்கிறேன். බලාපොරොත්තු රහිතව බලාපොරොත්තු සුන්නු ඔබගේ ජීවිතය ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ උන්වහන්සේ എന്റെ കൃപ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു. Because I love you, I am providing you my நான் grace. உன்னை நேசிக்கின்றேன். என்னுடைய கிருபையை நான் உனக்கு தருகின்றேன். ඔබට ප්‍රේම කරමි, මාගේ කරුණාවන් ඔබට දෙන්නෙමි. എന്റെ കൃപയാൽ നീ എന്നോട് കൂടെ ജീവിക്കും, എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കും. Because of my grace, you will live with me and you will endure suffering என்னுடைய for me. கிருபையினாலே நீ என்னோடு கூட ஜீவிப்பாய், எனக்காக கஷ்டம் சகிப்பாய். මාගේ කරුණාවෙන් මා උදෙසා ජීවත් වනවා ඇත, මා උදෙසා ඔබ දුක් උසලනවා ඇත. എന്റെ കൃപയാൽ നീ എത്രയും വേഗം എന്റെ അടുക്കൽ വരും. Because of my grace, very soon you will come near unto me. என்னுடைய கிருபையினாலே சீக்கிரமாக என்னிடத்திலே சேர்த்துக் මාගේ கொள்ளப்படுவாய். කරුණාවෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් නුඹලා මා වෙතට ගන්නෙමි. ഇതാ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മനവാട്ടിയുമായി എന്നും 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 വാഴുവാൻ പോകുന്നു. My bride whom I love, we are going to reign together forever and ever. நான் சிநேகிக்கின்ற இந்த மனவாட்டியை நானுமாக என்றென்றைக்குமாய் நாங்கள் வாழ போகின்றோம். මාගේ මා ප්‍රේම කරනවා, මාගේ මොනාලිය මා සමග සදානම ഇതാ සිට ഇന്ന് രാത്രി පිළිසඳන්නේ. ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവനെ മഹത്വം കൊടുക്കുവീൻ. Tonight with a joyful heart you glorify God. இந்த இரவில் எல்லாரும் சந்தோஷமுள்ள இதயத்தோடு கூட கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்துங்கள். ප්‍රීතිමත් හදවතින් උන්වහන්සේට ගෞරව කරන්න. നിന്റെ വായി തുറന്ന് അവനെ മഹത്വം കൊടുക്കുവീൻ. Open your mouth and glorify உங்கள் God. வாயை திறந்து கர்த்தரை துதியுங்கள். මුඛයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න. ഇതാ അവൻ തന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. He is pouring out his grace upon us. இதோ தேவன் நம்முடைய கிருபையை ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். උන්වහන්සේ කරුණාව වගුරමින් සිටිනවා. സന്തോഷിപ്പാനും കഷ്ടം സഹിക്കുവാനും അവൻ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരുന്നു. He is pouring out his grace so that we may rejoice and endure sufferings for him. சந்தோஷப்படும்படியாய், பாடுகளை சகிக்கும்படியாய் இதோ தேவன் நம்முடைய கிருபையை நமக்கு ஊற்றுகிறார். දුක් විඳීම උසලන පිණිස උන්වහන්සේ ඔබට කරුණාව වගුරනවා. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം എത്രയും വേഗത്തിൽ നടക്കും. The marriage of the lamb will occur very soon. சீக்கிரமாய் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாணம் நடக்கும். ඉතාමත් ඉක්මනට බැටළු පැටවන්නන්ගේ සරණ මංගල්‍ය සිදු වෙයි. അന്ന് നാം അവന്റെ മണവാട്ടിയായി തന്നോടുകൂടെ ചേരും. തുടർന്ന് നിത്യ മണവാട്ടിയായി നിത്യമണിയറയിൽ നാം അവനോടുകൂടെ വസിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അപ്രകാരം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. On that day we will become his bride and eternally we will be his bride and continue with him. May God help us in that way. அன்றைக்கு நாங்கள் மணவாட்டியாரிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டு நித்திய மணவாட்டியாக நாங்கள் ஒன்றென்றைக்குமாக மனிதர்கள் நாங்கள் வாழ போகின்றோம். கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்துவாராக. එදින උන්වහන්සේ හා සමග ඔබ මනාලිය ලෙස එක්වන අතර සදාකාලින් සදාකාලයට සදාතනික මනාලිය බවට උන්වහන්සේ සමග සිටිනු ඇත. ඒ සඳහා උන්වහන්සේ අප සිළු දෙනා සූදානම් කරන සේක්වා. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. May God bless us. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. மண்ணின் சாயல் மாறியான மகிமையேறி
மன்னனோ